Praise the Lord. Hallelujah. 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ମହୋତ୍ସବର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ। ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ବାଇବେଲ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ। 3 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ, 9 ପଦ ଆଉ 10 ପଦ। ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ମାରେ ବସିକି ପଢେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। କୋଉଠି ଲୁଚିଲେ? ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ହଁ, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରଭୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଦା ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ହିଣ୍ଡି ପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ପାରିବ କାହିଁ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। ସାଦା ପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଡରବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡରବେ ନାହିଁ? ନିଜେ ବନେଇଲାଟା କିସ୍ ପାଇଁ ଡରବାର ଅଛି? ନିଜେ ବନେଇବେ, ନିଜେ ଜୀବନ ଦେବେ, ଯେତିକି ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ବନେଇ ଦେବେ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟତା, ଅଧିକ ମନ୍ଦଟା, ଅଧିକ ଦୁରାଚାରୀ, ଅଧିକ କଦାଚାରୀ। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବି ଆଗ ଭଲ ନଥିଲୁ। ଅନେକ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ, ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଯୋଉ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମେ ମଦ ଛାଡୁଦେଲୁ, ଜୁଆ ଛାଡିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡିଲୁ, ଚୋର ଛାଡିଲୁ। ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଲୋକ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାର, ଖେଦ, ପିଟ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ମଦ ପିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲୁ, ପାପ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଚାପଟି ପିଟୁଥିଲୁ। ଚାପଟି ବେଳେ କଣଟା? ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା। ଚାପଟି ପିଟୁଥିଲୁ, ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଭଲଟା ବୋଲୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଭଲ ହେଲୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ। ତାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ପଡିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମଦ ପିଇବ, ତମେ ଜୁଆ ଖେଳିବ, ଚୋରି କରିବ, ଗଞ୍ଜେଇ କରିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ, ସବୁ କରିବ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ପଡିବ ନାଇଁ। ଭଲ ପଡିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଶୋଇବୁ ନାଇଁ। ତମେ ଆଦିବାସୀ ପୁରା ଥିବ, ଆମର ଗୋଡ ତଳେ ତମେ ଥିବ, ଆମେ ତମକେ ଦଳି ଚକଟି କରି ତମ ଟୋଟରା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ତମକୁ ଉଠବାକୁ ଦେବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଏ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ। କାହାକୁ ଡାକି କହିଲେ? ଆଦମକୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆଦମକୁ ଡାକିଲେ। ଆଦମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତୁମେ ଏତେବେଳେ ଏଠାରେ ଥିବାର ଥିଲା, ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ସେଇଠି ଅଛୁ ନା ଯୋଉଠି ନଥିବା କଥା ସେଠି ଅଛୁ? ଏଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଶୁଭୁଛି? ଆଡା ପରା ମୋର ଭଏସ ସେମିତି ନା, ଏଟା ଆର ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଡା ପରା ହଉଛି ଏଟା। ମୋର ଭଏସ ବି ଖରାପ ହଉଛି। ଓକେ, 2 ଲକ୍ଷ ମାନ ଚଳିବ। ଶୁଣୁଛ ତ?
ठीक अच्छे किसी बाधा नहीं दिन राति दिन को 5 घंटा लग प्रचार कलार किस हेबो मोर टोटली साड़ा पूरा खाई जीवो मत जन कहते आज्ञा तुम वॉइस बेसी खराब हो गला गीत गाई बोलबी मुई और प्रिय ने कौन लिखा जाउची जे परमेश्वर बचल तुम्हें क्यों ठारे तुम्हें तो एठी थिबा कथा तुम्हें क्यों ठारे अच्छा आज तुमको भी पचार तुम्हें क्यों ठारे तुम्हें कोटी लुचबो मोर सबक तुम्हें क्यों ठारे तापरे से उत्तर कले मो उद्यान मध्यरे तुम्भ रोब शुणी आपना उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली से कौन कहउछंती कहि दउछंती उल्लंघ होई लुचिली तापर दुनिया स्टोरी अच्छी तुम उल्लंघ बोली के कहला नहीं से कहला से फल कहीं खाइलो तुम्हें आनी देला स्त्री देलारू मुई खाइली मोर भूल नहीं से देलारू मु खाइली से कहछि से देलारू मु खाइली शैतान कलारू मु कहली प्रभु कहले की स्टोरी नहीं गेट आउट आपण बहाना करी खसी पारबे नहीं हां खसी पारबे नहीं हमर गां रे देखबे केटा मधुआ माने काई की पीलु मुई पी नहीं नाना डाकी नेला पई आकु नाना डाकी ने के तले झुले टोटी मारी कर थमना रुकाई देला नहीं व्यवसाय पचार प्रिय भाई भौणी माने आपण कौन से भूल काम करी लुचि पारबे हाँ लोक को दोषारोप कर खुशी पारबे नहीं हमें कौन करछु कु टोकी पले मो टोकी सेंती नहीं से टोकी मिसला संगे आके क्यों गला बस्ता रे भर्ती कर पठाइला ए आका निजे आपण अन्य को दोषारोप करि पारबे नहीं तार संगे पिछला पुड़िया खाइबा को सिखला से पुड़िया खाइबा सिखाइला कि थमना चित्त को रुकाई देला भीतर नहीं गई कौन कला मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण कौन सी भूल काम करी अन्य ऊपर दोषारोप करी खसी पारबे नहीं आमर अभ्यास कौन आमर अभ्यास आगु अच्छी अन्य दोष मोर दोष नाची न जानी किस बोल कहबे बाजार दोष पुणी भूई टेढ़ा कौन नाची न जानी भूई टेढ़ा नाची न जानी बाजार दोष एटा हमर आगु अच्छी पिलान भी ओदरी जीवे कि नहीं ओदरी दे ढुली दे कांदी पकाउथिबे तार मां जाके से जमी को 2 लात मारबो तिवाले ना बोले करबो अरे सानो बेल रे कौन सिखिछि मोर दोष नहीं ए भूई दोष प्रिय भाई भौणी माने मन रखि थांतु आपण कहानी को मध्य गां रे एतकी लोक आखा के लोक अछंती आसी नांती ठीक अछि प्रभु संग आशीर्वाद करंतु तमर घर तले प्रभु दास को पटाइले आइबो नहीं बोले कौन करबा अछि तमर घर आसी कथा हेबार अछि हां एटा म कहबा पई चाहे प्रिय भाई भौणी माने एबे लोक मान को सुविधा रे वाक्य मिलुछि आसु नांती खोजी बोलबे कुटी मीटिंग अछि कुटी नहीं एबे जो सरकार आसी मीटिंग करबा को दउ नहीं ओदा मीटिंग रे बंद करे दउछि एबे मिसा इच्छा कले आसी करी बंद करो बोले बंद करबा बाध्य प्रिय भाई बहन आपण जानि ना दिता एबे मध्य जदि आसबे एसपी कलेक्टर आसबे बंद करो बोले बंद करबा को बाध्य कौन कहउछथि हमर सरकार चली छी आमे कहले तुम बंद करबा बाध्य बोलछथि ए गाँव में नाच चलबो ए देश में नाच चलबो यात्रा चलबो ओपेरा चलबो सब चलबो मात्र मीटिंग चलबो नहीं आमे पुणी कौन करूछु लोक मान को धर्मांतरीकरण करछु किछटा करूछु धर्मांतरीकरण सेटा बोल किसा सेटा के करूछि कोई करूछि सेटा प्रिय माने आजि पर्यंत एटी प्रचार कर बाल बाची गला कोई धर्मांतरीकरण में जानी कौन कहउछंती ए मान को चाउल दे क्रिश्चियन कले चाउल खाई क्रिश्चियन छु हमें चाउल जो खाई क्रिश्चियन है तो हागे दिल तो चाउल पलेला छाड़तु कि नहीं चाउल खाई क्रिश्चियन नहीं नु आमे कौन कहउछंती नहीं एमान को 40,000 टंका लाखा देई करी 40,000 टंका 40,000 लाख बाटू बोले देश जाकर क्रिश्चियन हेते हेते कि नहीं 5,000 टंका पई मां माने दौड़ी बुलुछंती सत कि नहीं 5,000 पई सकाले संध्या बाया भी कले करी बुलुछंती 5,000 40,000 दे तो देश जाकर क्रिश्चियन हेते हेते कि नहीं कौन भावुंट आपण प्रिय भाई भौणी माने टिके चिंता करवार अछि कि नहीं एटा डाबू खिया क्रिश्चियन ने डाबू दिया क्रिश्चियन आमे डाबू खाइबा पे क्रिश्चियन डाबू देबा पई सतना नहीं ए मीटिंग पाई केते लाग दै छ मु जानि नै देइन हले दियो बापड़ा को बापड़ा को दियो
আগে ছিড়া পড়া করে দিয়েছ আগে আমাকে ডাবুনি আমি দিয়ে পারবি নাই বলি দিয়েছে কি নাই কি চান্দা নেই সেটা আমার মন দিও তবে আমাকে দেবে সে নইলে পরে মিটিং চলো তুমি পলাইব মুই পলাইবি তারপরে বাপরা সত না নাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଡାବୁ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ କିଏ କହିଲା ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଘର ବି ମାର୍ଜନ ଥିଲେ ମୋର ମା ଘର ବି ମାର୍ଜନ ଥିଲେ କୁଭିକାରୀ ନଥିଲୁ ମାତ୍ର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ ମହାପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ଭକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭକୁଆ ଥିଲୁ ସତ ନା ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭକୁଆ ଥିଲୁ ଆମର ଜମି ବାଡିକୁ ମଦ ଖାଇ ଜୁଆ ଖେଳି ହାରି ଦେଇଛୁ ଏବେ ସେ ଜମିରେ ଯାଇ କୁଲି କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ଜମିରେ ନିଜେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରି ଆପଣ ପାପ କାମ କରି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭୋଗବାକୁ ପଡିବ ଭୋଗବାକୁ ସବୁକୁ ହବା ମିଶା ଭୋଗଲା ସେ ଆଦମ ମିଶା ଭୋଗଲା ଆଉ ସେ ସାପ ସେ ମିଶା କାହାକେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚିବ କୋଉଠି ଲୁଚିବ ଆଜି ଲୋକମାନେ କଣ ନାନା ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସବୁ ସାଧୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ବଢିଆ କାହିଁକି ଲୁଚିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଆଗରୁ ଆମର ଅଛି କୋଉଠି ଲୁଚିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖ ପଚାର କୋଉଠି ଅଛ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆପଣ କଣ ବୋଲି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବୋଲି କହିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ମଦ ଭାଟିରେ ଅଛି ରାଜା କହିପାରିବ କି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳିବାଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ଲୁଡୁ କି ଖୁଡଖୁଡି ପଟା ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଦିନ ଯାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କାମ ନାହିଁ ଧାମ ନାହିଁ କିସଟା ଖେଳୁଛ ନାଇଁ ଏଟା ଆକା କାମ ବୋଲଲେ ଭଲିବଲ ଦିନ ଯାକ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖାରାରେ ବାୟାଟା ମାନେ କେମିତି ଖାରାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡାବୁ ବାନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଇସା ବାନ୍ଧି ଭଲିବଲ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଖୁଡଖୁଡି ପଇସା ବାନ୍ଧି ସେ ସାପ ସିଡି ଡାବୁ ବାନ୍ଧି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇ କୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାନେଲ ପିନ୍ଧି ବମଲି ଟେକି କରି ଗସ୍ତରେ ବସିକରି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମାନେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ମଦୁଆ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି କିଏ କହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ମଦୁଆ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୁଆରୀ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଟିଭି ବାଡି କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭକୁଆ ହେଇଥାଉ ନାହିଁ ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେଦେବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ଏବେ ହେଲେ ବଦଳବ ତେବେ ହେଲେ ବଦଳବ ବୋଲି ଯଦି ବଦଳବ ନାହିଁ ତ ପରିଣାମ ଭୋଗ ଭାବେ ରେଡି ଥାଉ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଯଦି କରିବ ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆରାମରେ ଥାନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମିଶା ନଥିଲା ଅଭିଶାପ ମିଶା ନଥିଲା ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା ତୁମେ ଏଠି ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ପାପ କାମ କରି ହୀନସ୍ତା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବନାଇଲା ମଣିଷ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଯେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି କଲି ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟରୁ ତିଆରି କଲି ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇଛି ଏମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ and he walked with them ସେମାନେ ତ ଚଲାବୁଲା ହଉଥିଲେ ଏବେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୈତାନର କଥା ମାନିକରି ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ହବ ନାହିଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରି କାହିଁକି ଏମାନେ ଆହୁରି କାହାର କଥା ମିଶା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷରାଇ ଦେବା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଘୋଷାଇବେ ନାହିଁ ନ ହେଲେ ଘୋଷରାଇବେ আসলে কাউকে ঘোষাইবে কি নাই নইলে ঘোষাইবে আসবে না প্রিয় ভাই ভনী মানে যেতেবেলে পর্যন্ত শ্বাসবায়ু ଅଛି রবিবার প্রার্থনা আসবো
আসব কারণ আসন্তা সপ্তাহ আম পাই নাই আসন্তা সপ্তাহ আমার পাই নাই আসন্তা সপ্তাহ আইসিইউ রে থিবু কি কবর পদার থিবু কাকু জনা সেটা পাই প্রার্থনা আসবার আটা দুঃখা পিটি দুঃখা দুঃখা হেলে মিশা আসবার ଅଛି କାହିଁକି ଭଜନ ନେଲ ନାହିଁ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲାର ନାହିଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଭଜନ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ନାହିଁ ମନ ଧୋଇ କରି ନିଅ ଏବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଏ ବୁଆ ଏମର ତ ଫ୍ୟାସନ ଦେଖ ଆମେ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଲେ ଆମେ ତେଲ ଲଗାଇବୁ ନାହିଁ କେ ତେଲ ଲଗାଉ ନାହିଁ କେ ଦାଢି ଛାଡୁଛି କେ ବାଲ ଛାଡୁଛି হ্যাঁ ହେଲେ କିସ ଛାଡବ ଯଦି ମଦ ଛାଡ ছাড়ব যদি জুয়া ছাড়ো ছাড়ব যদি বেবিচার ছাড়ো ছাড়ব যদি খারাপ সিনেমা দেখবো না ছাড়ো পাপকে ছাড়ো এ তেল ছাড়লে কি সব তেল বলবো কথা হতো না তেল বলবো দাড়ি ছাড়লে কি সব সে ব্লেড খরচ হব নাই যে 4-5টা লাগিছান্দা ব্লেড সেটা বল রাখবো মাংস ন খাইলে কি সব চর্বি টিকে কমিଯିବ ଟିକେ স্লিম ହେଇଯିବ আরে কিসটা হব ଏବେ ଆମର ମଧୁ ଆମର ମଦ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ କେଟା ନାଇଁ ରେ दुख बोले पीबार नहीं किसटा दुख बोले पीबार नहीं केबे पीबार उत्तान पर्व दिने पीबार अच्छी सतना नहीं ये मधुआ मधुआ छाड़ी सुनने की से उत्तान पर्व दिने पीथिबे अरे कौन कहथिबे ओ ठिले प्रभु सब दुख क्लेशरु ए पामुहा आदि कोनटा मु कहे प्रति सकाले कहे प्रति जन को जे ए मधुआ मत पी कहला का जानबे এটা আমার লুথরান মধুয়া মনে পেন্টিকস্টাল মধুয়া আপনার গীত ଅଛି মরণ বীজ ସବୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଲୁଥରାନ ବି ପିଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମିଶା ପିଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କିଛା ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକ ମଦ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଥରାନ ଲୋକ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି बोले केंती बुझा सुझा देखो तुम्हें भी का हमें पीबो हमें बिकले छि 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 hani ভাবি দেখন্তু এ বর্ণবদ্ধ মানে কোটি ছিলে এটা মানে এ ছবির বর্ণবদ্ধ সব কোটি ছিলে এ প্রভু আসলা বেলকু এ নানা পাপ কাম করি এ ফ্যাশন হউଛନ୍ତି এটা মানে প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে মন রখি থান্তু জীবন ঠিক নাই ঠিক থিলা পর অ্যাক্টিং করব না এমনে ভাবুଛନ୍ତି প্রভুଙ୍କ পাখରୁ লুচি ଯିବେ কোটি লুচিব তুমি লুচবা পাই এমতি কো জায়গা আছে যে আপন যে লুচি ଯିବେ ଆଉ কে দেখবে নাই এটি আমি যেতে লোক বসিছু আপন ভাল করে জানি থান্তু যে প্রভু আপনকু দেখুଛନ୍ତି সে আপনকু ভাল করে দেখুଛନ୍ତି সবকু কেনতি হউছি আমি দেখবি তা বলি দেখুଛନ୍ତି হিতোপদেশ 15 পর্ব তার 3 পদ হিতোপদেশ 15 পর্ব 3 পদ मात्र सदाप्रभु चक्षु सर्वत्र सदा प्रभु को चक्षु का चक्षु सदा प्रभु को चक्षु हाँ सर्वत्र थाई अधम और उत्तम लोक को निरीक्षण करे कौन लिखा जाଉଛି सदा प्रभु को चक्षु सर्वत्र थाई अधम और उत्तम से पापी को देखुଛନ୍ତି धार्मिक को देखुଛନ୍ତି सबको देखुଛନ୍ତି आमे कौन भावुछु मते के देखु नांती झियो मान कौन करबे के देखला किलो देखि नाही ए मधुआ मन भी कौन करबे से मद भाटी को पूर्वा टिके देखि देबे क्वार के देखछु कि नै बोले के देखु नाते धीरे ए पुड़िया खाओ मिसा पुड़िया पॉकेट देबे टिके को देखो गंती करी के नाही बोले काड़ी करे प्रभु का धन्यवाद करो के देखु नांती आम टोकी मान मिसा फोन रे हमर पुओ जे मन फोन रे कथा बाप कोन करबे फोन दे हां लाज ना पे हसु चुपचाप सुनो कोन फोन दे हां कोन लालो नहीं देखुथिली के देखुछंती कि नहीं का पाखे लुचाइबे अपन का पाखे लुचाइबे आमर छियो राती बेले को तेतली गस्तले हैं को आत्री कुड़े काता होछि के को भेटिलो तो टोकी पाई काई के राती काता होतला काको के देखला फुटला आखि लगे फुटला आखि देखि ना देखला रुसे के देखो कि न देखो आपण जहा करछंती प्रभु देखुछंती आदम बाबा भाबुछंती मते के देखु के देखु नांती
आपण को बापा देखुना माँ देखुना भाई देखुना भौणी देखुना प्रभु देखुना कि कौन भावुं आपण ए देश लोक महाप्रभु के जानी ना ए देश लोक को प्रभु के जाना नहीं महाप्रभु के ट्रैक्टर बसी जीवे डाला गाड़ी लगे एटा को कहे बुद्धि नहला डाले मूले फले बोल बुद्धि नहीं तुम स्कॉर्पियो बसी जीव इनोवा बसी जीव तुम दामिका गाड़ी बसी महाप्रभु पुणी ट्रैक्टर बसी जीवे जना नहीं महाप्रभु के एम को कहले मारबा कहबे एटा मन जानी ना से कथा चलो तुमर कथा भाव मोर प्रिय माने परमेश्वर समस्त को देखुछंती समस्त को और से सब जानी ही नोस एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग ही नोस एवरीथिंग ताको सब जाना भावंतु नहीं किसी जानी ना आमे भावुछु कौन एंत प्रार्थना आसुथिबी जाउथिबी आसुथिबी आसिक कौन मैं आया हूं प्रभु किस पे आसीछु किस पे आसलो देखते हैं तो टीवी देखते बसता तो कौन पे आसीछु मोर प्रिय माने जदि ख्रिस्टियान हेछो ख्रिस्टियान परि बंच न ख्रिस्टियान बोल को नहीं सीधा पलाओ दरकार नहीं स्वर्ग तो जीवन किस पे ख्रिस्टियान बोल कहबार कौन पे एक्टिंग हमरो आज वाक्य सुनिला बेले जीवन को देखंतु किछि लुचि पारबो नहीं कौन सी विषय लुचाई पारबो नहीं केही मध्य किछि लुचाई पारबो नहीं आज वाक्य होची किछि लुचाई पारिबा नहीं केही किछि लुचाई पारबो नहीं आदम हवा ट्राई कर देखले फास्ट रे कोठी लुचुछंती से गछ मन भितरे कोनटा बनाई करी घाघरा बनाई करी घाघरा केबरु हारिछि पर्व बेले किसटा किनलो घाघरा किनली ए घाघरा एबोटा नहीं आरंभ का घाघरा अछि घाघरा पिंदी छंती सूर्य किरण बेले गोटे गोटे टुलुप पत्र मने अदृश्य लुचाई हबो कि प्रिय कौन लुचाई पारिबो लेखा अछि कौन परमेश्वर को चक्षु अधम और उत्तम को देखुछि मन रखिथां आपण किछ लुचाई पारबे नहीं किछ लुचाई पारबे नहीं आज आम अनेक लोग बस भावुँ कौन मो विषय कहीं किसी जानती ना किए जानती ना हुए तो आप परिवार लोक जानती ना गाँ लोक जानती ना प्रभु कौन जानती ना जो मैंने ऑनलाइन लाइव अच्छा कहवाई चाहे शेष पर्यंत रे आज वाक्य को ध्यान तो शुणे और अधिक लोक मान सेयार करूँ नो से जानतु जे परमेश्वर देखुंट से समस्त को देखुंट से यथेष्ट समय देइछन्ति आम को आज प्रभु के सागर चली होने अरे चली हो कि नहीं हमको सब भल लगुच प्रार्थना भल लगु नहीं गोटे घंटा बसी हो नहीं लामाई देला आचत दिन को दिन जाक सीरियल देखले लामाई नहीं सतना नहीं राति 2टा जाए टीवी पकाई देखी था देखुच कि नहीं पकाई देखुं किस बोले कहते हे देलो निद आसु नथिला पकाई कर देखी 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 थिली देखी देखी थिबो राति रे निद कहीं भांगुची निद कहीं आसु ना प्रभु कहते मांडी खुट तुम पिलाट को प्रार्थना करो तुम परिवार पर प्रार्थना करो एटा राति रे निद आसु ना हाँ कौन पाई कांदुछ माँ मने झुमरी मने एबार देखो पापने मुझे देखी पारु नहीं से पच जाए लोक राखी मन दुसरी मत कौन भावुं आपण परमेश्वर जानती नहीं कौन जानती नहीं कौन कर लुचिब पिला माने तुम्हें मोबाइल 4टा पासवर्ड पकाई भावुच लुचि जीव बोले ए पासवर्ड पकाई तुम बापा को भूल गाई पारबो माँ को भूल गाई पारबो प्रभु को भूल गाई पारबो नहीं पारबो नहीं एटा दुसुची सांटा बुटी खागार दुसुची सांटा सबको बुड़ाइबो सबको सब बड़े कहे सेल में टेक यू टू हेल सेल में टेक यू टू हेल सेल फोन आपण को नरक को नेबा पई यथेष्ट देखो तू बुड़बे सबू एंती आगा नहीं से तो देखो एटा केतक को धरी खाइबो दुसुची एंती एटा बे जियो सबके जियो बोलछंती जियो धन धना धन जते जीव जियो पचे सब मरबे मरबे
प्रिय भाई भौणी माने आपण भाबुछंती मो मोबाइल देखो काको जणा नै आपण जोटा देखुछंती आपण को ना एड हे जाउछि व्यूअर्स रे आपण को नाटा आसी जाउछि ये एटा देखिछि एटा देखिछि एटा देखिछि जदी गूगल जदी आपण को सब रेकॉर्ड करि थाउछि प्रभु केंति करबे तबे कोन भाबुछंती ए दुई दिन आज एवं आसंता काली जीवन सुधरला तो भल कथा नलार किछि नाही मुई मिस हाथ धोई पलेबी मोर भी किसी नहीं प्रचार कले मोर काम सरला मोर प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पाई चाहे परमेश्वर आपन को देखुछंती प्रत्येक को देखुछंती भावना ही मते के देखु नाही बोली भौणी माने आइलो तो आइलो स्वामी मन को डाकी आन तो घर जगाई छ घर केने पलाइबो पिटी से जाऊ तो हेलो जे घर थिला केने पलाइला ओलमा बाटे जाइथिबो काहे कि नवरंगपुर पलाइला कि केते बेले पलाइला हेले पलाइबो कि गुटे पलाइबो नै कोन पई असले हेबो कि नाही मु कहउतली मां मन को डोकरी मां मन को बे हाथ धरि आनो आसी बसी सुनी चालतु मु चाली ना पारी मके आकी ना दिसे धरि मुई धरि छि चाल आनी बसाव ता करी चक्का पडा मारी बसु प्रार्थना आइबा को बुडी कहू नै होछि कि नहीं ताको कहले मुई तो सुनी ना पारी देखि न पारी खाली टीवी का देखि पारी टीवी का सुनी पारी किंतु गाँव में जदि को विवाह भोजी हेबो आगे प्रेजेंट सर बोले या का जाइथिबो आगे कि नहीं दुईटा बुआरी हाथ धरी ताको खटाई देथिबे और चौकरे बसाइबे माइती बसी तो हाँ आनी देबी ए बुआरी आंदले खाइबो से बुआरी आंदले दुई थाली खाइबो आरी कोन बोली कहउछि आगर पारा आरी मुई खाई पारु नाही नी हां कोन कहउछि आगर पारा खाई पारुनी मेसिन खराब हो गला बे हेले मिसा पोका होछि खाली जिरु नहीं बाती चाल होछि सिटी जिबे प्रार्थना आसबे नहीं आसबे नहीं गाँव में जाइथिली मीटिंग हबा जागर साइड रे गोटे जुआ खेलबा अड्डा अछि कुड़िया बनाई छथि सिटी कोन करछंती दीप लगाई करे जुआ खेलुछंती भाभी देखो एबे गोटे गाँ जाइथिली से माने कहउथिले से गाँ लोक पुणी से बंद पाखे खेलुछंती बंद पाखे जुआ खेलबा अड्डा गु सुगी सुगी करी काहे कि घुसरी आत्मा अछि तो की आत्मा एमान को गु गंध पसंद वोल्टेज बस खेलते कौन करबा स्वामी जुआ खेलबा के जाइथिबो घरे स्त्री प्रार्थना करथि प्रभु मोर स्वामी काम को जाई छथि दया करो एलो जिनी करे आइले तो 500 देवी देख प्रार्थना करू था प्रार्थना करो स्वामी कुकुड़ा गानी गले स्त्री प्रार्थना करूथिबो प्रभु मोर स्वामी काम को जाई छथि युद्ध को जाई छथि बोलला कौन एबे छले लोक गाँ रे जाइथिली से पास्टर आज्ञा को कौन बोलते कहूँ आज्ञा मु जो काम पाई जाउछि आज्ञा से काम जीवन मु सिद्धता लाभ करबी काम रे सफलता पाइबी आपण दया कर प्रार्थना करंतु पर पास्टर आज्ञा पचाले की काम को जाउछो ने चोरबा को जाउछि आज्ञा बोलला चोरबा को जाउछि प्रिय भाई भौणी माने आमे पाप काम करी 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 एबे पूरा पखत हो जाइछु आमे भाबुछु कोन मो विषय केही जानती नहीं आपण को विषय प्रभु सब जानती से जानती जिरिमिया तार 23 पर्व 24 पद पढ़ंतु जिरिमिया 23:24 सदाप्रभु कहंती आंभे जेउ स्थान रे देखि न पारे आपण 23:24 पढ़ि दियंतु मिसै की हां सदाप्रभु कहंती की प्रभु सदाप्रभु कहंती आंबे की निकट रे परमेश्वर टू अदूर रे परमेश्वर नहु सदाप्रभु कहंती आंबे जेउ स्थान रे देखि न पारिबा एपरि गुप्त स्थान की कही आपना को लुचाई पारे सदाप्रभु कहंती आंबे की स्वर्ग और मर्त्य व्यापी न थाओ चिन्ह करि थाओ प्रभु सबुटी अछंती से सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान से प्रभु अटंती आम देश लोक महापुरु के जाना नहीं जानी ना प्रभु के एबे मझिरे लोक मान को कहले नहीं से
बंदे जाई बुड़ले बोले तुम पाप क्षमा हेबो दुर्ला धीरे सब पलाइथिले कौन करते 60 कोटी 70 कोटी लोक गले कोटी बुड़ी आइले गु पानी बुड़ी आछंती भल पानी बुड़ते गु बंदे मुई कहने शंकराचार्य कहउछंती गु पानी रे बुड़ले पाप क्षमा हेबो सेंती गु पानी तो हमर गार बंदे अछि डाबू खर्च करके दला चकटा हेबा दिबा गु बंदे तो बुड़ी देबो खाली बुड़ी थिबे कि बुड़ी न थिबे आउरी कोन कले खाइथिबे खाइबे कि नहीं आमे जानिछु गु पानी पी आसीछंती गु पानी पी आछंती गु बंदे बुड़ी छंती जदि आपण एतकी पाप काम करछंती गु पानी रे बुड़बार छी तो लेट्रिन टैंक को खोलतो बुड़ी करी भारी पड़तो सब पाप क्षमा कौन प्रिय माने आमर देश लोक जानी नांती पाप क्षमा कुट मिलबो जबे एने पाला पाला तेने पाला पाला तेने पाला पाला एने पाला पाला केने पलाइबो पाप करी कोने जीवो कोठी जीवो मोर प्रिय भाई बोली माने जदि आपण पाप अछंती जानी थांतु परमेश्वर आपण को देखुचंती एंड ही नोस एवरीथिंग आपके बारे में उन्हें सब पता है आप किछि लुचाई पारबे नहीं किछि नहीं से देखुचंती एमती को जगह नहीं जोटी आपण लुचि पारबे आज खाली सरेंडर हेबा छडा किछि नहीं प्रभु को पाखे आसी कहबे प्रभु मुई भाबुतिली लुचाइबी बोली लुचबो लुचबो नहीं कोनोसी विषय लुचे नहीं प्रिय भाई बोली माने कोनोसी विषय लुचे तो खोलो तो आपण माने गीत सहित 139 गीत सहित 139 तार प्रथम पद रो पड़ी पड़ी जिबा हां हे सदा प्रभु की प्रभु सदा प्रभु नहीं हाँ हे सदा प्रभु तुम्हें मोहर अनुसंधान करी अछ तुम्हें मोहर अनुसंधान करी अछ माने आपण को कई अनुसंधान करू नांती ए कुआरे गला कौन करूची कोठी अछि कई अनुसंधान करलो हे सदा प्रभु तुम्हें मोहर अनुसंधान करी अछ ओ मोहर परिचय नहीं अछ आपण को परिचय ए गारू भारी गले जानबे नै नवरपुर के परिचय जानछंती कि नहीं तापर टिका को पळेबे सुना बेटा के जानि छंती कि भुवनेश्वर पळेबे तापर अपन कटक पळेबे तापर बालेश्वर पळेबे तापर कलकत्ता पळेबे तापर कैलिफोर्निया पळेबे तापर अमेरिका पळेबे तुमको के चिन्हबो नहीं के चिन्हबो नहीं आमे सकाळे आसुथिलु आसला बेले आमे देखुथिलु कॉलेज ड्रेस पिंदी करी केटा टोकी माने भारी छंती पिला मन संगे कॉलेज अछि जयपुर रे जयपुर कॉलेज अछि से माने कॉलेज ड्रेस संगे कुटी आस्तन सकाले ए बाटे बाइक रे बसी आसु छंती बापा मा को झोकु छंती कॉलेज जाइछु कॉलेज केटा थिबो 8टा की 9टा रो 12टा की घंटे जाय थिबो केटा क्लास लेवल थिबो ए माने सतकी भितरे कोन कर छंती से कॉलेज यूनिफॉर्म संगे पिंदी करी मुरे कपड़ा बांधी से पिला में कपड़ा बांधी हेलमेट पिंधी ए माने जाउछंती केने जीवो कोठी जीवो समस्त को कहबा पई चाहे पुओ जे माने बेसी चतुर हेबो नहीं बेसी चतुर हेले किस खाबो चतुर का किसटा खाइबो बिरयानी खाइबो कुटर बिरयानी भाटाई थिबा बिरयानी कच्चा बिरयानी शुक्ला बिरयानी के खाइबो चतुर काओ बिरयानी खाइबो तबे बेसी चतुर हेबार एबे जतकी लोग चतुर ही छंती एबे भोगुछथि मार कथा सुनले नहीं पलेले उदिया एबे कुटकुटा मार खाई कर किस कहछि मा को डाकू मा कहछि से डाकू के जाइछु मु डाकबी नहीं बोलछि डाकू भाभी चिंती काम करबार भाभी चिंती को लिखा अछि हे सदा प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करियो मोर परिचय नहीं अछ तापरे तुम्हें मोहर बसीबार मैं कोटी बसीची जुआ खेलवाटी बसीची कि मद भाटे बसीची कि कार घरे बसीची कार बाइक रे बसीची कार रे बसीची तुम्हें मोर बसीबार हां उठीबार जानो अछ हां केते बेले बसली केते उठली तुम जानो अछ तापरे तुम्हें मोर संकल्प बुझु अछ तुम्हें मोर संकल्प मु झूठा भाबुची कि नहीं हां प्रेज द लॉर्ड भौनी बोली कहछि भौनी बोली कहछि से जो लामा अछि नै से भौनी नहीं हां तुम्हें मोर गमन अशयन तुम्हें मोर गमन मोर शयन हां अनुसंधान करू छ आ मोर सकल गति जानू छ अपन के 6 पद पढ़ि दियंतु 7 पद पढ़ि दियंतु एही प्रकार ज्ञान
ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ଆପଣ ସାତ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ସାତ ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ହଁ ଅବା ଅବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି? ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି? ଇଜ ଦେयर ଏନି ପ୍ଲେସ? कोई जगह है? कोई जगह ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ କୋଉଠି ପଳାଇବି? ଆପଣ ଟିକେ 12 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୁଏ। ପାଖରେ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ରାତ୍ରି ଆଉ ଦିବସରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର କାଣା ରୋଗ ହେଇନାହିଁ, ରାତି ବେଲେ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ଦିନ ବେଲେ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହି ନୋସ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। ଏପରି ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସେ ଲୁଚି ପାରିବ ମଣିଷ। ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଠି ଲୁଚି ପାପ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବସିଛ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ତାପରେ? ତୁମେ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୁଅ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ। अंडरलाइन କରିଥାଅ। ଖାଲି ଆଲୁଅ ଲେଖା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ସମାନ, ଦୁଇଟା ସମାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଇ କେତେ କାମ କରିଦେଇଛୁ, ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ, ମଦ ପିଇ ଦେଇଛୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଦେଇଛୁ, ଲୁଚି କରି କଣ କଣ କରିଦେଇଛୁ। ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ କାହାକେ ଜାନା ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି? କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଅନଲାଇନରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ଘରେ ଗଲେ ସବୁକୁ ପଠାଅ। ତେଣୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁକୁ ସେୟାର କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କତିରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ପାୱାର ସେତିକି ନାହିଁ। ଧୂଳି ପରା ଆମେ, ଧୂଳି ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କି ଧୂଳି। We are nothing, absolutely ଧୂଳି। ଆମର ଫୁଟାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇବୁ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ସପ୍ତାହ ଯାକ ପାପ, ମାସ ଯାକ ପାପ, ଦିନ ଯାକ ପାପ, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକରି ପାପ ଶିକାର। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଆରାଧନା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଗୀତ ଗାଇବ। ସାହସ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଆମେ? ପାପ କରିକିରି ପାପ ଲୁଚାଇବାର ସାହସ କିଏ ଦେଲା? ସେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ପର୍ବ 12 ପଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତହୁ ସଲୋମନ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବାସ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଲୋକ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଗା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତାର କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ ଫୋନ ଆଇଲାରୁ ସେ ଫୋନ ଧରି ଗୁଦଗୁଦି ରୁମରେ ପୁରିଦେଲା। ପୁରିଲା ବେଳକୁ ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଏଲୋ ଏଠି ମୁଇଁ କଥା ହଉଛି, ଲତି ସେବା ଯାଇକରି କଥା ହେ। ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ରାତି ଯାକ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ଚୌକିଦାର ଦାଣ୍ଡେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମର ମା ମାନେ କମ ମା ମାନେ କି ମାମୁଲି ମା ମାନେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ରୁ ଆଣି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଣି ଦେଇଛ କି ନାହିଁ? ଗ୍ରୁପ ରୁ ମା ମାନେ ଆଣିକି ଯୁଦ୍ଧ ଗଲା ପରା ମୋବାଇଲ କୁ ପେଟେ ଖୁଞ୍ଚି ଏମିତି କରି ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଏଟା ପେଟେ ରଖିଲେ କିଛି ହେବ? ଜାଣିଛନ୍ତି? मोबाइल बस तो जाना नहीं धरी बोलছো किस में? हाँ धरी बोलছো? सकाल जन घुड़ी आइले पेट्रोल बमली देखाई करी
ଏଠି ଖୁଚି କରି ବୁଲୁଛି ସେ। ମୁଁ କହିଲି ତୋକ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଡାକିଲି ତାକୁ ତୋକ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କିଛି ଅଛି କି? ଆପଣ ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଆପଣ ପଛାଡ ରଖନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମା ମତକର ଛାତି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ଲାପମତା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଗୁଡାକ ଆସିଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଚଢେଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି? ଆକାଶରେ ଚଢେଇ ନାହିଁ ଆହୁରି। କାହିଁକି? ତା ଦ୍ୱାରା ଆକାଶର କାଉ କୋଇଲି ଯେତିକି ବଗ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କଣ ହଉଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମାଳ ମାଳ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଡି କରି ନାହିଁ, ସବୁ ଖତମ ହେଇଗଲେ, ମରିଗଲେ। ୟାର ପାଇଁ ବଡ ବଡ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବାରୁ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖତମ, ନାହିଁ ଚଢେଇ। ଏବେ କେତେଦିନ ଗଲେ କଣ କରିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ? ବହିରେ ଦେଖିବେ ବଗ, କାଉ, ଚେଟିଆ ଚଢୟ ବୋଲିକରି କଣ କରିବେ? ବହିରେ ଦେଖି ପଢିବେ। ଆରେ କୋଉଠି ନଥିବ, ଆରେ ଖାଲି ବହିରେ ଏକା ଥିବ ଚଢେଇ ମାନେ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି ନଥିବ। ଏବେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ। ଆମର ଝିଅ ମାନେ ରାତିରେ କଥା ହେଲା, ମା ମାନେ କିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଲୋ ভিতরে যাই কথা হে তোর বাপা কি ভাই জানলে বলে কুটবে তোকে, দেখ চপে সিধা যাই। এমতি মা যদি থিব লাডরি মা, সে কাইকি কথা হবে না রাতি যাক? কাকু কথা হচ্ছে জানা নাই, কাকু কথাই জানা নাই। মা ভাবি কিস করছি মোর টকি কু এ বাপা কেতে ফ্রেন্ড, কেতে ফ্রেন্ড রাতি যাক কথা হেউথিব। সেটা বে কাকে পালালে জানা মিছা পড়বনে? কাকু গলা আকু গলা কি তাকু গলা কাকে গলা জানা মিছা খাইকে রাতি যাক তো কথা হইতাউছি, কথা হচ্ছে কি নাই? আমার টকি ফোন ধরলে এবা কেমতি টাইপ করবে, আকিলি মিয়া টট টাইপ করবে। পরীক্ষা বেলে কিছু বলছেন, হে প্রভু মতে হাত ধরে লেখি দিও রাজা, কারণ মোবাইল টাইপ করে হাত দুকা হয়ে যাইছি। এবার রিজাল্ট আসলে ছুটি বাড়নি রেডি করে রখিত এ পাটওয়ালি মনকু, এ পাটুয়া মনকু। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାମ ବତାଉ ତ, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ, ଅମକ କାହାକୁ বলে কিসটা পানি আনবে নাই, রন্ধা বড়া নাই, ঘর কাম করবে নাই, କିଛି নাই, ଖାଲି নখ বড়াইଛନ୍ତି ମାକୁ ଅରବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ହାତର ନଖ ମା ପାଇଁ, ଏ ଗୋଡ ନଖ କାହାର ପାଇଁ? ସାତ୍ରୀ ପାଇଁ। କଣ ବୁଝି ନାହିଁ ଏଟା? ଏ ଟୋକି ମାନେ ପିଲାମାନେ କମ କି ଉବକା ଖାଉ ଡୁବକା ଛାଉ ମାନେ 4 ନାର କମାନି ନାହିଁ, 12 ନାର ଫୁଟାନି ଏଟା ମାନଙ୍କର। ପିଲା ଦେଖ, ଡାଡି ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ କଣ କରିଦେଇଛ? ଡାଡି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡାଡି ତୁ ପିଲା ଚେଡି ମିଶା ଡାଡି ଏକା ଦେଲାଟା ଔକାତ ନାହିଁ ତତେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ମାର ତଲେ ପଡିଛୁ, କେବେ ସେବା କରବ ବାପା ମାର? ଡରାଇ ଧମକାଇ କରି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ବାଲ କାଟିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଶୁଣ, ବାଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କାପ ମୁଣ୍ଡା ପରା ସମାନ ପିରି ଗଦା ପରା କା ପିରି ଗଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖବ ସବୁ ପିରି ଗଦା ପରା ଥିବ। ଆଗେ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଘରେ ସୁଞ୍ଚି ସୂତା ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ମା ମାନେ ଶାଢୀ ମିଶା ସିଲାଉଥିଲୁ, ସାୟାକୁ ବ୍ଲାଉଜକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସାର୍ଟକୁ ସିଲେଇ କରି ଗରିବ ଥିଲୁ, ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା। ଏବେ ଡାବୁ ଟିକେ ହେଲାରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘେନି ଆନି ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମା ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାକୁ ଭିକାରୀ ଡୁମା ଧରିଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। କି ଡୁମା? ଭିକାରୀ ଡୁମା ଧରିଛି। ଭିକାରୀ ଡୁମା, ଭିକାରୀ ଡୁମା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦାଦା ଛାତି ଫୁଲାଇକୁ ଦାଦା। ଏ ଦାଦା କେବେ ସିଉଣି ବସ୍ତା ଭଇ ଆଣିଛି? ଏ ଦାଦା କେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିଛି? ଏ ଦାଦା କେବେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଣିଛି? ହାଟେ ଯାଇ ପରିବା ଆଣିଛି? ଏ ଦାଦା ଖାଲି ବାପା ଆମକୁ ବିଡାଇବାକୁ ଆଗା ଦାଦା, ଆରେ କିଛି ଦାଦା ନାହିଁ। କଣ କେବେ ବାପା ମା ମରଲା ପରେ ଫଟୋକୁ ଦେଇ କାନ୍ଦ ପକେଇ ଯାଇକରି କଣ କରିବ? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଛି କରିଥାଅ, ସେବା କରିଥାଅ। କଣ କରିବ ଏଟା ଆମକୁ? ରାତି ଯାକ ଫୋନ ଧରି କୁ ଗସ୍ତରେ, କୁ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ, କୁ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ରାତି ଯାକ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି। ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆଇବ କି ନାହିଁ? ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଏ କେନେ ପଳେଇବି, ଏନେ ପଳେଇବି କି ତେନେ ପଳେଇବି ବୋଲା ଫୋନ ହେଲେ ଥେରେପତି ହେଇଯିବେ। ବାରିପଟେ ଯିବି ନା, ଛାତ୍ର ଯିବି ନା, କୋଉଠି ଯିବି ନା, ଏଣେ ଯିବି ନା ତେଣେ ଯିବି? କେଣେ ପଳେଇବ ତୁମେ? କେଣେ ପଳେଇବ?
हाँ ए स्वामी मान को फोन आले भूख छुटी जाउची व्यस्त अछि पछे कौन पछे कौन पछे कौन पछे ए भौणी मान को फोन आले टुच टुच काटुथिबे खाली परे तमे मराइबो हे मते केबे हेले मराइबो खेदबे दुईटा पिला के धरी भारी भी देखो मते विचार करो नहीं आसुछंती आजकल आसति कि नहीं ए विवाह हेबा माइजी मने दुईटा पिला को धरी जाई थाउछंती आरी ताको ए पिला पिला में सरता कई बिना परिश्रम যৌতুক दुईटा पिला मिली गला पिला कि दुईटा पिला যৌতুক मिली गला আর ছাত্রা ছাত্রী সরতা আমার বুয়ারি নাই কি যৌতুক রে গোটে পুয়ারি গোটে ঝিও আনিছি কোন পাপ কাম করি কোটি লুচাইব কোটি মোর প্রিয় মানে এবে সময় আসিছি আমার জীবনকে সমীক্ষা করিবা আমার জীবନରେ আমি যাহা করুছু কেহি জানতি নাই প্রভু সবু জানতি হি নোস এভরিথিং से सब देखुंती आज जते लोक बसीच तुम मुनारे पुरिया धरी बसछ सेटा भी प्रभु जानी हाँ मत भी बसछ सेटा भी जानी किए जानी ना कौन जानी ना जो नारे नारे हूँ प्रभु सब जानी प्रभु सब देखुंती कौन लिखा जाए परमेश्वर देखती आप तो देखिए मस्त खोलतु दानियल तार 2 पर्व 22 पद दानियल 2 पर्व 22 पद हाँ से गभीर और गुप्त विषय सब प्रकाश करती अंधकार जहा अच्छी ताहा से जानती ताहांको निकटे ज्योति बास करे से गभीर और गुप्त विषय सब प्रकाश करती अंधकार जहा अच्छी ताहा से देखती आपण जहा करूछंती हे हमर भाई बहन सुनतु आज संध्या रे मु अलगा वाक्य तैयारी आस्थिली मु अलगा वाक्य तैयारी आस्थिली स्टेज रे बसला पर प्रभु मते कहले तू टाको जन मते देखिथिबे मु बसी के लेखुथिली एटा ए मेसेज में आगरो देई नै रेडीमेड टा एटा ए बसी लेखुथिली प्रभु कहले मोर लोक मान को मु जानी छी सब बेले सेंती हुए नहीं बेले बेले प्रभु कहती इंस्टेंट कहती तु ए विषय कहबार अछि मु कहबा पई चाहे आपण माने भाबंतु नहीं प्रभु जानते नहीं बोले कौन लेखा जाओ से पद पढ़ंतु 22 पद से गभीर और गुप्त विषय सब प्रकाश करती गुप्त विषय सब प्रकाश करती अंधकार जहाँ करियछो ता से जानती और ताहांको निकट ज्योति बास करे से अंधकार भी बास करती से ज्योति भी बास करती आ से सब जानी आज गला परे पुओ झियो माने केतरा डिलीट करबो किछि डिलीट में सीधा फॉर्मेट मारी दो सब डिलीट हो जाओ प्रभु को क्षमा मांगी छाड़ी दियो सब केते दिन पाप करबो रे मरबा जाए मौत पीबा को ठेका नहीं छुकी कौन ठेका नहीं छु के जन को दरिद्रता छाड़ू नहीं कहीं तार स्त्री थाउ थाउ अलग स्त्री से बास करूची ताकू नाइटी घेनबा डाबू दउची ताकू ग्रुप पैसा बांधबा डाबू दउची ताकू चलाउची आकू प्रभु चलेबे हां कौन पाप काम करी की भावना वर्ती जीव आपण जहा करी प्रभु जानी मस्त खोलंतु दया करी लुक लिखित सुसमाचार तार 8 पर्व 17 पद लुक लिखित सुसमाचार 8 पर्व 17 पद माइक अच्छी कि नहीं कारण जहाँ प्रकाशित न हेबो एपरि गुप्त विषय किछि नाही सुनंतु कोन लिखाइछि अंडरलाइन करू छांतु जहाँ प्रकाशित न हेबो एपरि गुप्त विषय किछि नाही हां ओबा जहाँ जणा जाई प्रकाश न ओबा जहाँ जणा जाई प्रकाश न पाइबो एपरि गुप्त विषय किछि नाही एपरि गुप्त विषय किछि नाही निजश लिबेते माचिस्टा अछि फुंकिते एरी कोन लिखा जाउछि प्रिय भाई भनी माने जहाँ प्रकाशित हेबो नै एमती गुप्त विषय किछि नाही भाबुछंती कि लुचाइबे बोली करी
ଲୁଚାଇବେ ଆମ ଲୁଚାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ସବୁ ଲୁଚାଉଛୁ ଏ ମଦୁଆ ମଦ ପିଉଛି ନିଶା ଭାଙ୍ଗଲେ ବୋଲେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇକରି ଭାରି ଆସିକରି এলো কোটি যাইছিল মুই কোটি মিশা ଯିବି তুই কি স্পেশাল দଉଛୁ তুই মা ହେଇଛୁ মা ପରା ଥା ମାକୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁଅକୁ ବାବୁ তুই কোটি ଯାଇଥିଲୁ ମୁଇ କୋଟି ଯିବି ଗୋ তুই থানা বাবু কি মতে পচারব কোটি যাইଥିଲୁ ବୋଲି মা ହେଇଛୁ মা পরা ଥା ଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରବ କିସ୍ ପାଇଁ ପିଇଲ ମୋ ଡାବୁରେ ପିଲି ତୋର ବୁଆ ଡାବୁରେ ପିଇ ନାହିଁ ଏ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇଲେ ମିଶା କିଛି କହିବେ नहीं कहले बोले कार स्वामी पीऊ नहीं कार ओडरा पीऊ नहीं कु देश भासी गला देश भासी नहीं भासबो भासीबो मोर प्रिय माने जानी नांती मद पीले कौन हबो मदुआ माने स्वर्गे जीवे नहीं से केबे मिसा पीऊ थोरे पीऊ चार थोर पीऊ 10 थोर पीऊ हमटा मद एबे छाड़ी दिछन परा दुख भोग बोली करी उंडाई बेबे अरे पीबे नहीं उबका मत पीले मिलले बोले पी देवे 21 22 23 24 मिलुथिले पिउथिबे अरे भौणी माने एते स्वामी को सपोर्ट कर हेटी मो बाहर पियो नहीं हमर मिसा इज्जत अछि घरे आनी करी पियो हां आज स्वामी मान को पीबा को डाबू नथिले ए लाटरी मां मना का डाबू दउछंती कि हेटी मो 200 टका लुचाई कर रखी थी तुम अवस्था देखले बेसी दुख लागुच नियो 100 टका पियो और 100 टका आनी तो हाँ सकाल को जलखिया करी हबो और साग डाल की स्टाइल घेनी हेबो तुमको ही नहीं था हेबो प्रिय भाई भनी माने कौन ए मदुआ स्वामी एकला नरके जीव नहीं तुम्हें भी जीव जो स्त्री स्वामी को सपोर्ट करुची से मद पीऊ नहीं मात्र से मिसा नरके जीव जाई करी कहबो हई राजा मुई तो पीऊ नथिली राजा प्रभु नाइलो रानी तू पीऊ नथिलु आमलेट के बने दउथिला मुई राजा चिकन पकोड़ा मुई राजा और सुखसी साग मुई प्रभु और सेटा मिसा मुई राजा सब मुई हेले एकला स्वामी मद पी काई के नरक जीवो जे चाकना बनाई दिछि से मिसा जीवो मन रखितो और गाँ जाइली गोटे बुढ़ी माँ आसिक बोली कहूँ से गाँव में मद बिकुची से आसी कौन कहूँ हई आज्ञा तुम कहूल जे मदुआ मन पुनी स्वर्गे जीवे नहीं मुझे पुनी नहीं जीवे नहीं हेले न गले नहीं बाबू तेने हेले मोर स्वामी पीऊ नहीं आज्ञा मुझे भल कथा माँ पीऊ नहीं तो भल अरे बाबू नहीं कि मोर 2टा पुआ मिसा ना पियोत मुझे भल कथा माँ पीऊ ना अरे भल कथा मोर 2टा जुआई भी पीबे नहीं आज्ञा बेसी भल पीबे नहीं हेले कि नहीं आमे बिकलुनी आमे कुंती जीवु बारे बा तो दुकाने मद पी सबु नरके जीवे तु मद बिके झालिया दिन स्वर्गे जीवु जदि जानी नहीं गार कथा जदि गाँ रे के मद मुदा बिकुची साकाले जे बुझाई दियो जयपुर जीवुसकी केंती बोली करी हाँ जदि स्वामी मद पी आसबो कहबो ए दे जयपुर जीव की केंती मो कहि दिथो जयपुर बोले नरक जयपुर भलो ना कि ना नरक भलो ना कोन जयपुर जदि जय के लिबो नहीं 8 काल 12 मास लगी तो जयपुर बोली कहबे हाँ झील जब रात फोन धरी कथा कह हेलो जयपुर जीव के केंती को निज स्त्री को बाइक रे बसाई ना कष्ट होची पर स्त्री को हेले ये बुआ केते सरदार बोली बोलछन कि नहीं ये मिसा तो पर स्वामी तार बाइक रे काई पेट गल्ला पर ढालीछु कौन पाई दूर बसले हे नहीं निजर स्त्री पोच बाटे राड के धरी बसी एक खांदे हाथ थापी दी कौन के देखु नांती केही देखु नांती आपण कौन करिबार प्रभु जानी छंती पाप पाप अटे भावतु नहीं बर्ती जीवे मोर प्रिय भाई भनी माने आमे जेते लोक आज बसी छुटी के चिंता करबा दरकार परमेश्वर सब देखुचंती से सब देखुचंती उपदेशक लेखु लेखु ज्ञानी सोलोमन से कौन लिखुचंती 12 पर्व 14 पद उपदेशक 12 पर्व 14 पद जेहेतु
परमेश्वर प्रत्येक कर्म যেহেতু পরমেশ্বর প্রত্যেক কর্ম पुणी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त ভাল কি মন্দ প্রত্যেক গুপ্ত বিষয় विचार रे आनिबे প্রত্যেক গুপ্ত বিষয় সে বিচারে আনিবে পরমেশ্বর প্রত্যেক বিষয় আপন হুঁতু মু হুয়ে কে হুয়ে প্রত্যেক গুপ্ত বিষয় বিচারে আনবে সেটা পাই আমার বুড়া বুড়ি মনে কইবার আগে কোন বল কইবার এরে পানি রে হাগলাগু বক্সি দেখ কইবার কি নাই সে বুড়া বুড়ি মন পলাইলে এবে বিটিকে রিপিট করো সেটা আমার বুড়া বুড়ি কোন কব এলো বেশি হে না দেখ পানি রে হাগলাগু বাসবো এই বাবু শুনে দে পানি রে হাগলাগু বক্সি তার মানে কোন তার মানে হচ্ছে আপন যেতে দুর্গন্ধ কাম করিଥିଲେ ମଧ୍ୟ দিনে না দিনে ডান্ডে ভারবাটা ভারব আগে ভারব না পଛে ভারব ভারবাটা ভারব ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ବିଚାରିତ ହବ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଚି ପାରବ ନାହିଁ ଲୁଚାଇ ପାରବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ଆକା ନାହିଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାର ପାୱାର ନାହିଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପାରବ ନାହିଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଭାବୁଛି କଣ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଅଫିସର ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଅମୁକ ମୁଁ ଢମକ ମୁଁ ଫାଲନା ଟାଇମ ଆସିବ ଏ ସବୁ ଥତିଆ ଥମନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେବେ କେହି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ଦେଶର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନାତନୀ ତମେ ସନାତନୀ ହୁଅ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ କି ଆଦିବାସୀ ହୁଅ ସନାତନୀ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସନାତନୀ ବୋଲେ ଆମେ ଆମେ ଏକା ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଡି ପାଣ ରେଲି ଖଣ୍ଡରା ମଣ୍ଡରା ସବୁ ଏବେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆମେ ସନାତନୀ ଆମଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ ତ ଡମ୍ବ ଚାହା ଦୋକାନ ହାଡି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡରା ଦେଖ ଖଣ୍ଡରା ଲେଖ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଲେଖ ତମର ଯୋଉଟା ଅଛ କି ନାହିଁ ଲେଖିକରି କର ତମର ଏରିଆକୁ କେ ମାରିବେ ନାହିଁ ତମକୁ ଭୋକୁଆ ବନାଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରବାକୁ ଦେବେ ତମକୁ ନାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାପ କାମ କରି କୋଉଠି ଲୁଚିବ ସେ କିଏ ହଉ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ କି ସନାତନୀ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ମନେ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁର୍ବୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ କେହି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଡର କାହିଁକି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି ବାରେ ବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ତମକୁ କିଏ ଦେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦେବାଟା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଫୁଣ୍ଡା ଉଠିଗଲେ କୁକୁର ସମାନ ଆମେ ଏ ଫୁଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ଏ ଫୁଣ୍ଡା ଯେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କୁଆଡକୁ ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଫୁଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲା ମଝିରେ ତାକେ ମୋଟ ବାନ୍ଧିକରି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁକେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ଲୋକ ପ୍ରଭୁକେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପାପ କାମ କରି କୁକର୍ମ କରି ମନ୍ଦ କାମ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାରିକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସବୁର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ କରିବେ ନାହିଁ ଭୋଗବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ କଣ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀ ମାନେ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତ ମାଳାର ଶୈଳ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପାତାଳ ଭିତରେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦ୍ୱୀପରେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି ଲୁଚିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପାପ କାମ ତ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିବେକ କହୁଛି ତୁ କରିଛୁ 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 ଆପଣ ସବୁକୁ ସିନା ଠକବେ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବେ କି ଠକି ପାରିବେ କି ନାଇଁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଲେଇ ବୁଦ୍ଧି
আকিলি আমি খাই দি করি মিয়াও মিয়াও করছি গরম পানি ঢাললে জানা পড়বে মিয়াও মিয়াও কু চর্নি বিলেই এ ভাবুছি খ্রিস্টা মোকে কে দেখু হ্যাঁ ସେ ବିଲେଇ ଆତ୍ମା ପଡିଛି କେମିତି ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ସବୁ କରି ମୋକେ କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଳେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ ଆମେ ଆଗ ଗାଉଥିଲୁ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ସେ ତୋତେ পারিব নাহি প্রভু যিশু চরণে সরপি দেব সেদিন প্রভু যিশু চরণে অরপি দেব কোন করিব তোতে সরপি দেব অর্পি দেব লুচি পারব নাই পাপ ক্ষম করি কে লুচব প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ ମୁଁ ସବୁକୁ କହୁଛି ସେ ହିନ୍ଦୁকে ମିଶା କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନকে ମିଶା କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର ସେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ କାରଣ କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସେ କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମାପରୁ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶ ନୂଆ ପାଠ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କଣ ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ ମାପରୁ କେବେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଥିବେ ନାଇଁ ମାପରୁ କେବେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଥିବେ କୋଉଠି ପାଠଟା नहीं स्वदेशी महाप्रभु तुमको विदेशी मद दरकार विदेशी गाड़ी दरकार विदेश मोबाइल दरकार विदेश से पाठ पढ़बो विदेश से सेटल हबो जिसवा का विदेशी गले मन को बाकी सब चलबो विदेशी आम लोक तो महाप्रभु के जाना नहीं कौन केंती महाप्रभु मान करो गाँ रे गोटे महाप्रभु थिबे पुनी ग्राम्य देवता ग्राम्य देवी देवता बोले गाँव सरपंच से गाँव भल मंदा का बुझबो और भिन्न गाँव बुझबो सबु गाँव रे गोटे गोटे महाप्रभु थिबो ताको कोन कहबे ग्राम्य देवता से गाँव पे आका सबु गाँव रे गोटे गोटे थिबो तापर खराब देखबे सही जिल्ला रो गोटे देवता थिबो नवरंगपुर जिल्ला रो गोटे जाजपुर जिल्ला रो गोटे मालकानगिरी जिल्ला रो गोटे रायगढ़ जिल्ला रो गोटे केन्दुझर जिल्ला रो गोटे संबलपुर जिल्ला रो गोटे से होचंदी जिल्लापाल कौन गोटे अच्छी सरपंच गाँव कथा बुझे आ गोटे अच्छी जिलापाल तापर राज्य को गोटे महाप्रभु आम राज्य गोटे महाप्रभु से होचंदी राज्यपाल राज्यर कथा बुझे भिन्न राज्यर नहीं खाली आम राज्य का बुझे से तापर कौन देश गोटे महाप्रभु थी से कौन राष्ट्रपति आहरी महाप्रभु पुणी गाँव में गोटे थे जिले में गोटे थे और राज्य गोटे थे और देश गोटे थे आमर महाप्रभु तुम महाप्रभु केटा महाप्रभु गोटे मनीष को केटा महाप्रभु दरकार जड़े मनीष को केतरा प्रभु दरकार गोटे प्रभु अंटब ना दिने मुझे देखुली मोबाइल देखली जे भारत जनसंख्या केबे केते थिले मसीहा मारी मारी गली अंक मसीहा केते थिले समको मसीहा केते थिले समको मसीहा केते थिले देखो देखो टाइम रे भारत जनसंख्या 20 कोटी थिले केते 20 कोटी तेरे भारत जनसंख्या 20 कोटी थिले सेतेल भी 33 कोटी महाप्रभु गुपी गली की धंदा लोक को महाप्रभु भूते भाई भौणी माने मोर खाई कि कहूँ केबे आम लोक बुझे केबे बुझे आमे जहाँ करूछु प्रभु सब जानुछंती से सब देखुछंती दिन आसीबो समस्त को सामना ठिया विचारित होबाक पड़बो लोक भावुछंती मुई काको हिसाब देबार नै मते के हिसाब मागबाक हबो नै काको हिसाब देबो नै तमे काको देबो नै के जानि नाहंती मोर भाई भौणी माने आमे जो पाप करूछु मोर बापा जानि नाहंती मोर माँ जानि नाहंती मोर गाँ लोक जानि नाहंती मोर साई लोक जानि नाहंती मोर पालक जानि नाहंती प्रभु जानि नाहंती कि हैं आमे जो पालक मान बसिछु आमर जीवन भी ठीक नथिबो आमे भी जो छकबा को जीवु पेज तले आज्ञा तमे भी आसलो कि आज्ञा जीवे आज्ञा मान भी जीवे जदि जीवन ठीक नथिबो एटा को जदि व्यापार करी बंचुथिबो बोले जानबा कथा এটা আমার ব্যবসায় নাই নানা পাপ কাম করি নানা কুকর্ম করি মো প্রভু को দাস হই পারবি কি কোটি হই পারবি লোক को ঠকি পারবি লোক को ঠকি পারবি স্বর্গ को যাই পারবি নাই
ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ବକର ବକର ହଉଛି। ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ବି ଠିକ ନଥିବ ମୁଇଁ ମିଶା ନାହିଁ, ମତେ ଦୟାକରି ନେବେ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ଏତେ ମିଟିଂ ବୁଲୁ ବାପା, ହାଲିଆ ହେଇକରି ବୁକେ ସୋସେ ପେଜ ପାନି ହେଇ ବୁଲୁ, ଆ ରାଜା ଆ ଧନ ଆ ବୋଲବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୂତ ଛାଡାଉଥିଲୁ ମାଇଜି ଭୂତ କଥାରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ପରଭାଷା କହୁଥିଲୁ ତୋର ଭାଷା ତ ଠିକ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନୁଥିଲି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ତୁଇ। ଜଣେ ଲୋକ କଣ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବବାଡିର ଧାନ ପାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସବୁକେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିସନି, ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, তো জীবনকে কেবে দেখবু? ভাই ভଉଣୀ মানে ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଖି ଦିଆ ହେଇଛି এটা ଖାଲି ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧ ବୋଲେ କେ? ଅନ୍ଧ ବୋଲେ ଓଡିଆ କାହିଁକି ନାଇଁ କି? କାଣା ବୋଲେ କେ? କାଣା ବୋଲେ କେ? ଯେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରୁନି, ସେ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ କାଣା। ଅନ୍ଧ ବୋଲେ କେ? ଯେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଅନ୍ଧ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛୁ ଚିନ୍ତା କର, ଏବେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଇଁ ଅମକ ମୁଇଁ ଡମକ କିଛି ନାହିଁ। ଧେରା ପଡିଲେ ବୋଲେ ଚୁଟିର ବାଲ ଧରି ନରକେ ଫେରିଦେବେ, କାହାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେନ୍ ବସିଛ ଶୁଣ, ଏଠି ଭଲ କ ଶୁଣ, ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଅଭିନୟ କରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ବୋଲି, କିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯିବ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଉଲଙ୍ଗ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧର୍ବ ପାପ ଛାଡବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହେବ କି ନାହିଁ? କ୍ୟାନ୍ସର ସାନ୍ଟା ଥିଲେ ମିଶା ବଢିଗଲା ବୋଲେ ମେଡିସିନ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କେଟା ପାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଆରମ୍ଭରେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପରେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କିଛି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବେଲର ଜଣକ କଥା ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଦେଖିବେ ଜଣକ କଥା। ରାଜା ସାଉଲ, ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 23 ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବ 23 ପଦରୁ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପ, ପାପ ତୁଲ୍ୟ, ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଠାକୁର ମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ହଁ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ହୋଇ ଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ପ୍ରଭୁ ବି ତୁମକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ତୁଚ୍ଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣ, ଆପଣ କାର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ମା ମାନେ ସେ ବାଟେ ବକ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ବାଟେ ବକ୍ତା, ଏ ବାଟେ ଦେଖ, ହଁ ସେ ବାଟେ କିସା ଦେଖୁଛ, ମକେ ଦେଖ, ଆଖି ଲିମ୍ବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରିବ ନାହିଁ। ହେଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦ ଡୁମା, ହେଟା ମୁଣ୍ଡକୁ କି ଡୁମା? ହେଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦ ଡୁମା। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କଲ ତ ଡୁମା ଧରବ, କି ଡୁମା? ନିନ୍ଦ ଡୁମା। କେତେ ଲୋକ ଭଲ କଣ କହିବେ, ଏ ଦେ ମୁଇଁ ଆଖି লিমিলে ମିଶା ଭଲ କରି ଶୁଣିବି, ଆଖି লিমিলে କାନ ମିଶା লিমি ହେଇଯିବ। হব কি নাই? যদি আখি বন্ধ হলা কান মিশা এটা জালা, এ বন্ধ হলে সে মিশা বন্ধ হব। কালিকে মিটিং সরিଯିବ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋର କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବ କି ନା ଜାନା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ। ଏଟା ଥରେ ଆସିଥିଲି ମୁଇଁ ସେ ଛକରେ
ଛକ ଷ୍ଟେଜ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଛକରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଛକେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ସେ ଛକରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମନେ ଥିବ, ସେ ଛକରେ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ସେ ଛକ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ତୋକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଦେବି, ଆରି ପାଚେରୀ କରିବି, ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ବସିକରି ଶୁଣିବେ ଆରାମରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧୁରି ଯିବାର, ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେବାର ନାହିଁ। ଉତଲା ଦୁଧ ଚୁଲି ଲାଭ। ବେଶୀ ଉତବ ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଉ ଚତୁର ହେଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ, ବେଶୀ ଚତୁର ହେବ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ଫେରି ଆସିବ। ଇଏ କଣ କରୁଛି? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ସାଉଲ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ପଢନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଉଛି? କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣିଲି। ଏ ତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏବେ ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସ। ତ ସାମୁଏଲ ସାଉଲକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଫେରି ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଅନୁତାପ করবে, ক্ষমা মিশা মিলিଯିବ। আর বেল ফিটিগলা বলে ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି? ହେଲାରେ ପେଜ ବେଲା ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଟାଇମ ଅଛି, ହେବ, ପଛେ ଦେଖିବା, ପଛେ ମରଲା ବେଲେ ମିଶା। ସକାଳେ କହୁଥିଲି, ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ହେଇଛ କ୍ଷମା ମାଗ, ଥମନା ଗୁବଲା ପରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। କରିହେବ କି? ଝଗଡା ହେଇଛୁ ପଡୋଶୀ ସଙ୍ଗେ, ଶାଶୁ ସଙ୍ଗେ, ବୋଉ ସଙ୍ଗେ, ଭାଇ ସଙ୍ଗେ, ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ, କଥା ହେବା, ଥମନା ଗୁବଲା କିଛି ହବ କି? କିଛି ହବନି। କିଟା କହୁଛି ଏ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କି ହୁଡୁଛି ବୋଲି ଭାବ। ସେ ଭାବ ହୁଡୁଛି ବୋଲି ଆରି ହୁଡୁ ବସ ଦେଖାଏ, କହିବ ନା ନାଇଁ। ସେ ପାଇଁ ପାଟି ଫିଟଲା ବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି। ହାତ କର ଚାଲା ଯାଇକରି କ୍ଷମା କରନ ନା ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବିଛଣା ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ କି? ଆସି ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ବେଳେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ପାଟନା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମତେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଥିଲା ତ ଗଲୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ କି ସବୁ। ସାଉଲ ଭାବୁଥିଲା କଣ ଯେ ମୁଁ ପାପ କାମ କରିବି, ମୁଁ କୁକର୍ମ କରିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦ କାମ କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି? କିଛି ହେବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଣ ଭାବୁଛି? ପ୍ରଭୁ ରାଜା। ଏ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ କଣ କରିଦବ। ମାତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ବେଡ ବାଜା ବାଜାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ ସାମୁଏଲର, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉ ସେଠି। ତାର 2 ପର୍ବ 6-7। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:6-7 ତହିଁରେ ଶସ୍ୟ ନାଇଁ, ଛେଦକ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବ 6-7। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଜୀବ କରନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ପାତାଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେ ଉଠାନ୍ତି ଆରି ବସାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ବସାନ୍ତି କେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉଠାନ୍ତି କେ ବସାଇ ପାରବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଧନ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଧନ କରନ୍ତି ଓ ଧନବାନ କରନ୍ତି। ସେ ନତ କରନ୍ତି, ସେ ନତ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସେ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ଭାବି ନାହିଁ, ଏଟା ଭାବି ନାହିଁ କଣ ମୁଁ ଛାବି କଲେ ଚଳିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ହେଉଛି କି? ହେଉଛି କି ମା ମାନେ? କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆମର ମଦୁଆ ମାନେ, ଗନ୍ଥମନା ମାନେ ଯୋଉ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଫଟୋ ଫାଟ ଫାପଡି ହେତେ ବୋଲେ ବାକି ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ପଡତା କି ନାହିଁ? পড়েছান্তা সে ভাটাই কেটটা কো ঢাবারে কেটটা কো বিরজি পাকে কেটটা ঘরে মদ পি ফাপড়ি দাস তো মরি গলা না মরি গলা কেতে লোক মরলে না খামতারে 50 লোক মরলে এ বুয়া নবরঙ্গপুর গনি হু নাই পুনি এ বুয়া জয়পুর তো সব রোটে বাটে হোটেলে সটেলে সব মরিছন্তি এ কোরাপুট কোটপাড়ি পারি বাকিটা পেপরে আসিছান্তা খ্রিস্টিয়ান মানে মদ পিউথিবারু সব ফাপড়ি হই যাইছন্তি নিউজে ভারি ছাতা সমান চালিছান্তা নিউজ ও টিভি কি টিভি দুনিয়া টিভি ଅଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ଟିଭି ଏ ଟିଭି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କାମ ଅଛି କି? ଏ ଟିଭି ବାଲାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାକୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ।
হতো না কেদিন সে বর্ষা অনুভব চলাইলে তার ঘর ভাঙলা পরে হাই লাগলা সেমানকু হতো না কଣ কলে তার ঘর ভাঙলাকু হাই লাগলা এবে সে কিনা হিমান সাগর তার মাইজি পথে পড়িଛନ୍ତି আঙ্কর ঘর ভাঙলা পরে আগা তুমি মদ পিউছ কে পিয়ে নেই হ্যাঁ তুমি এক ভজন গাও তুমি গাইলে হব কি নাই তার পছে পড়িଛନ୍ତି তাকে বরবাদ করে আগা আর এ পানিবালা আরি তার পছে পড়িଛନ୍ତି এମାନଙ୍କୁ কে ନ ମିଳିଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ମିଳିବ କେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ଭାରିଥିଲା ତାକେ ନେଇ କେଦିନ ହେଲେ ଏବେ ଚାଲିଛି କିଛିଟା ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଚାଲିଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ହଇରେ ମୂଲା କାନ୍ଦା ମନେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେବେ କୋଉଠି ମଟନ ମିଳିବ ଖାଇବା ପରେ ଭାବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ମଟନ କେଜି ଅଛି 700 ଟଙ୍କା ତତେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ କେ ଦେବ ସେ ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ କାହିଁକି ମାରବା କଥା ତ ତମକେ ମାରବା କଥା ପାଣ୍ଡେଇ ପାଣ୍ଡେଇ ତମେ ଯାଇ ଖାଇଛ ସେଟା ବାପର ବେପାରକୁ ପେଟେ ସେ ତ ଲେଖଲା 100 ଟା ପାଚାରୁ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା କେତେ ଦଉଛ ଖାଇବା ପରେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କାହିଁକି ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମକୁ ଯଦି କିଏ କହିବ 5,000 ରେ 35 ଇଞ୍ଚର କଲର ଟିଭି ମିଳିବ ଘିଣିବ ତମେ 2,500 ବାନ୍ଧିଲେ ତମକୁ एंड्रॉइड सेट गोटे मोबाइल देवे कुंती कौन 35,000 देले नुआ कार गोटे मिलबो बांधी दे बोले बांधबो तमे कौन जाई खाइले सब दुर्ला देरी करी पैकेट आनले एबे किस कहउछंती नाही हमें के खुआई देछि सेटा जाना नहीं तुमको 100 टका मिलबो नहीं बोले एबे टांगरा हेले कि सब बंदे बुडले कि सब गोबर पानी पीले कि सब खाई तो देइछो खाई तो प्रिय भाई बहन माने एबे क्रिश्चियन मन को दोष नहीं पारबे ना कारण क्रिश्चियन लोग के नहीं ना क्रिश्चियन मन के खुआइले बोलते सत के नहीं सब खाई दै छ कुटकुटा एबे सब होटल खोजी बुलले कि सब खोजी बुलले कि खाई छ बड़ा 100 टका मटन प्रिय भाई बहन माने तुमको जदि दुकान रे जीवो देसी चिकन 150 टका केजी बोल मिलबो कोन 150 टका केजी को ए देसी चिकन मिलु छ 150 टका केजी देसी चिकन कोई मिलला नहीं एबे टांगरा ही पानी बुड़ी गोबर पानी पीले के खाइला त केन पलेबो खाई तो जहा हेची एबे गोबर पानी पीली कुंते जीव से मिस्ते थिबो से प्रिय माने बे मु देखुथिली आठगड़ भितरे गोटे जगह सेठी पूरा हाड़ो गोदा गोदा चमड़ा गोदा गोदा से एरिया रे क्रिश्चियन लोक केही नाहंती मु सर्च करली टिके मोबाइल रे जाई करी क्रिश्चियन लोग अछन क्रिश्चियन लोग दोष देबे क्रिश्चियन नहीं कि मुसलमान नहीं हेले केस एटा बिगलानी जानवा कथा विदेश को मांस के रप्तानी करछि जानवा कथा ए मांस बिकवा लोग तो चांदा के नहीं जानवा कथा हम डोगरा दादी नहीं सबुटू इलेक्ट्रल बॉन्ड माध्यम सबुटू डाबू नहीं फिर माने एमती चालाकटा माने मांस बिकुछथि पटा ना लेके दैछथि लोक भावे कौन ए मुसलमान माने बिकु देखला बेले खोली खोली गला बेलकू भितर बाजी मूसा खोदा पहाड़ निकला चूहा ए बिकु से माने प्रिय माने आमे जहा करू सेटा हम पाखरे घुरी कर आसबो आपण जहा भी करूछंती केने जीव नाही मु कहउथिली ए मीडिया वाला को किछि नाही कि चल थिबार अछि एबे के दिन ला चलीछि से पार्लियामेंट रे माट गले बाटा हत के नहीं ए तक हेता दस तक हमला त कलर धरला मु देखि भाबुथिली ए मत देशर मंगल करबे एंती माट गल त हम साइड होछ लोक मत भी करी मारा चपा होछंती प्रिय भाई बहनी माने की अवस्था हमर देशर एटा की अवस्था मन रखि थांतु साउल राजा भाबुछि कोन मते किछि हेबो नहीं प्रभु कहले से मोर कथा मानी नहीं से राजा ही थिबो नहीं पर बाया बिकले कांदुछि नहीं मु पाप कली केमा करत मत प्रार्थना करो कहले प्रभु तके छाड़ले देबे थतिया थम ना तते प्रार्थना कली किछि हेबो नहीं मन रखि दांतु परमेश्वर दया करिबा समय अनुग्रह समय अनुतप्त ही पाप छाड़ंतु पाप लुचबो नहीं मन रखि दांतु प्रिय भाई बहनी माने अनेक लोक कोन भाबुछंती पाप करी बर्ती जिवे 51 गीतटी काढंतु 51 गीतटी काढंतु गीत सहित 51 तर हेडिंग टिके पढो गीत 51 रो हेडिंग हां जे माने हे परमेश्वर हां आपना स्नेहपूर्ण करुणानुसार 51 रो हेडिंग क्षमा पाई प्रार्थना बाइबल सोसाइटी लेखलाटा से छाड़ो सेटा तार पढोटा पढो हां
ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବା ଠାରେ ଦାଉଦ ବେଶ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ହଁ ରଚିତ କେବେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଥନ ବେଶ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କଲେ ତା ପାଖରେ ଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆକେ ବେଶ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆସିଲେ ନାଥନ ଆସିଲେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର ତୁମ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର ମୋ ଅପରାଧରୁ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ ମୋ ପାପରୁ ମତେ ସୂଚି କର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଏବେ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ଖସରି ଗଲା ପରା ଥିଲେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଯାଉଛି କିଏ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛି କିଏ ଶାଲ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହିଁ ଥାଅ ତମ ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ତମର ପରା ରାଜା ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଢିଆ ରାଜା ବାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲା କାନ୍ଦା ବୋବା ହଉଥିଲା ରାଣୀ ମାଇଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଲ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଣି ରାଣୀ କଲ ଏବେ ପୁଣି ପେଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାସ ହେଇଛି ନାଇଁ 8 ମାସ ଚାଲିଛି ଓ 8 ମାସ ଚାଲିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ରାଜା ବୋଲି ସବୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ କିଏ ଆଇଲେ ନାଥନ ଆସିକରି ଆସୁ ପଚାରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କଫି ପିଇବେ କି ଆଜ୍ଞା ଚା ପିଇବେ ଜଳଖିଆ କରିଛନ୍ତି କି କରିବେ ନାଥନ କଣ ବୋଲ ଏ ବାବୁ ତୋର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସିନେ তোকে ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ଆସିଛି আসলা পরে রচিত কোন লেখা আছে কারণ মু আপনা অধর্ম স্বীকার করুছি ও মো পাপ সর্বদা মো সম্মুখরে আছে ভাই ভଉଣୀ মানে আপন যে পাপ করিছন্তি এ পাপ করিথিব কেড়ে জীব নাই তোমার আগরে থিব যেতে লোক বস্তু কি নাই সাধু পিলা পড়া আমার কথা কে জানি নাহান্তি আমি জানিছু কি নাই হ্যাঁ আমি যাহা করিছু আমি জানিছু লোক পাখ লুচাই হব প্রভুଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ ନିଜ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ এটা କେତେବେଳେ ଭାବୁଛି এটা ନାଥନ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନ ପାଖକୁ ଆମର ଲିଡର ମାନ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ ନାଥନ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବେ ତୁମେ ସେଇ ପାପ କରିଛ आपने वो पाप किया है you are the person ତୁମେ ସେଇ ପାପ କରିଛ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଥନର ଦରକାର ଅଛି ଆମେ କିଛିଟା ଯାର ଘରେ ଯିବୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛ ଛାଡାକେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜୁଆରିକେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମଧୁଆକେ ଦେଖିଲେ सबके प्रेज द लॉर्ड जुआ खाली डाबू आंदले मिसा प्रभु ए भाई को आशीर्वाद करो प्रभु जो कर्म करिसंती ताको आहुरी आशीर्वाद करो मद भी के डाबू आंदले मिसा मद भी के मनानी बेदरी डाबू ता देई दियो धरी कर जामा डाबू रखिता हां विशाखापट्टनम गला बोले काम देबो गो धरी रखिता बोले कहबार अछि कि नहीं हां ए बेबिचार काम करिछु लोक कॉन्ट्रैक्टिंग काम करछि विभिन्न व्यवसाय करछि पैसा आले कहबो रखिता एटा तोके काम देव इनवॉल्व संगे खेद ताकू मोर प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे आज हमर मंडली रे अर्जेंटली नाथन रो दरकार अछि जे आसीबे हमको मुह ऊपर कहिबे हमको के दरकार बाप्ती जगत जहन भलिया लोक दरकार जे लोक बंद करे ए कासर पर बंश एमती कहिबा लोक दरकार आजि काली चारियाडे खाली प्रॉफिट का किसटा भाववादी भाववादी की अनावादी जाना पड़ू नहीं खाली भलटा लुगा चारटा पिंधि करी स्टेज रे मलकी बुलुछि आजिकाली भल बक्ता हेबा पे किछि दरकार नहीं 4टा बुट 3टा सूट तो बक्ता हेबे कोन दरकार 4टा बुट 3टा सूट
আর টিকে মଝି মଝିରେ ରାବା ରାବା ରିବା ରାବା ରାବା କରି ଦେଇକରି ଭାବମାନେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତୁମ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ନମ୍ବର ମିଶା କହିଦେବେ Audi 10F 2737 ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶା ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେବେ। ଗାଡି ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁପି ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଡି ନମ୍ବର ମିଶା କହିବେ ନାଇଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆରଟି ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଭାବବାଦୀ କେ ଜାଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଫିଟ ବେଶୀ, ପ୍ରଫିଟ। ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି? ଏ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରଚାରକକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ପାଲା ଚଲାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ମିଟିଂକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମା ମାନେ, ଗୋଟେ ନାଥନ ଆଇବାର ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ ବିଷୟ କହିବ, ଏମିତି ଭାବବାଦୀ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ଲୋକ ପାପ ଛାଡିବେ। ନହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳି, ମଦ ଖେଳି, ବ୍ୟଭିଚାର କରି, ନାନା ପାପ କରି, ସବୁ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକରି କଣ ମୋର ପାପ କରି ଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ ଢେମସା ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପାପ କରି ଦିଅ କ୍ଷମା ବୋଲି ଢେମସା ଧରିବ କି ମାଣ୍ଡି କୁଟି କାନ୍ଦବ? କେମିତି? ଆଟା ହାଲା ହେଲେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପାପ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତିଯିବ କି? କୁକର୍ମ କରି ବର୍ତ୍ତିଯିବ କି? ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଝିଅରେ, ପୁଅରେ, ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ନାଥନକୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କାରଣ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ୟଭିଚାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳା ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଘର ଚଳା ହେବ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ପରିବାର ଚଳା ହେବ ନାହିଁ, କୁକର୍ମ କରି ଚଳା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ବାୟା ବାୟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓଦା ବାବା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଦା ବାବା ପାପ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସାନ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଲୋକେ ବାବା ମାନେ। ଏମାନେ କଣ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ? ମତେ ଗୋଟେ ବାବା ଭାବଥିଲା ହାଟକୁ ବାବା, କି ବାବା ହାଟ ଟେକলে কি সব? আরে গোটে কাটাই শো বাবা, সে কোটি কাটাই ফেলিছি যাই করে। আরে গোটে মোড় খাও বাবা, আরে গোটে বাবা কହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଗାଧେଇ ନାହିଁ। কি বাবা? সে মোটা বাবা। হসুছ ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଭଇଁରୀ କିରି ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏମାନେ ଆମର ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କି? ଏମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବେ? ଏ ମୋଡା ଖାଉ ମାନେ, ଏ ବୋଟା ମାନେ, নানা প্রকার পাপ, নানা প্রকার মন্দতাରେ লিপ্ତ ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବାୟା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ମାନ ପାଇଁ। କଣ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ବାବା ପତ୍ର ଲୋକ ଗାଦା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବାବା ବୁଲୁଛି, ତା ନାଁରେ କେତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାରିଲାଣି, ସେ କେତେ କୁକର୍ମ କରିଛି ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ବି ସେ ଛାତି ଟେକି ଗୁରାକା କି ଗୁରୁ? ସତଗୁରୁ। ହୁଏତ ତଳର କୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହୁଏତ ସରକାର ଛାଡ଼ିଦେବ, ହୁଏତ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହୁଏତ ତୁମକୁ କେହି ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କେହି ଛାଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କାହିଁକି ହଉଛି? ତୁମକୁ ବଦଳବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ଏଟା ଆଗକୁ କଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30-31, ପ୍ରେରିତ 17 30-31। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅନାଜ୍ଞତାର କାଳ ଅପେକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଜଣାନ୍ତି? ସବୁକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସବୁକୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ନାସ୍ତିକ ହଉ, ସନାତନୀ ହଉ, ସବୁକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର।
ତମର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେ ତମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କେହି ରକ୍ଷା, ପରମେଶ୍ୱର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତାର 31 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି? ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି କେ ବସିଛ ଫୁସ୍କି ମତ ଖାଉ, ମାନେ ଶୁଣ ମୋର କଥା, ଶୁଣ। ଯଦି ପିଇବ ଚାଟବ, ତୁମେ ରାବ, ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛ, ଚୋରି କରୁଛ, ଜୁଆ ଖେଳୁଛ, କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ କେବେ ବି ଦୋଷୀକୁ ନିରପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବି ଦୟାଳୁ ନାହିଁ ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଗାଦା କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଆମେ କଣ, ମଦୁଆ ମରଲେ ମିଶା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ଜୁଆରୀ ମରଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ଛାଡରା ମରଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏ ବ୍ୟଭିଚାର ମରଲେ ବି କଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କିସ୍ କରିବୁ, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସତ କଥା କହିଲେ ମାରି ଖାଇଦେବେ ଏମାନେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବାର ବେଳରେ ସେ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ଫୁଲି କରି ଢୁଢୁରା ହିଁ ମରିଛି। ସେ ଜୁଆ ଖେଳ ବସେ, ତାର 3ଟା ମାଇଜି, ସେ ମରି ଯାଇଛି। ପାଷ୍ଟର ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। କି ବ୍ୟକ୍ତି? ଏ ଫୁଲି ମଦ ଖାଉ, ଏ ପୁଣି କଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆକେ ତ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାଇବଲ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଆକେ ଦେଖିଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଗଲେ ବସଲେ। ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ପିଲା ମଦ ପିଇ ମରିଯାଇଛି, ମଦୁଆଟା। ତାର ମା କିସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦେବେ। କି ସ୍ୱର୍ଗ? ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ଜାଗା ଦେବେ। ମୁଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜାଗା ଦେବେ? ହଁ ବୋଲିଲି, ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜାଗା ଦେବେ। উল্টা মুখে কবে, তুই কে রে কালিয়া মুয়া, তোকে জায়গা মিলছে কি নেই তোরটা তুই দেখ। জায়গা মাগি প্রভু আকু সে 212 নম্বর রুমরে রখ রাজা, আর সে ফালনি কো প্রভু 314 নম্বর রুমরে রখ প্রভু, আর তাঙ্কু প্রভু বাটা করুছি স্বর্গে যাবাটা। কোন আজকালি ভোকুয়া করে আমার মন্ডলী কু আসলে তুমি স্বর্গে কু যাব, আমার মন্ডলী কু মন্ডলী স্বর্গে নেব তমকু, কে নেব তমকু? কু মন্ডলী নেব নাই। তোমার জীবন কু দেখো, মন্ডলী চেঞ্জ করো না, জীবন চেঞ্জ করো। এ মন্ডলী সে মন্ডলী দেখাই বুলো নাই, এ পানি ছিচি হেবা লোক যেতকি পাপরে অଛନ୍ତି কি নাই, পানি রে বুড়লা লোক তার অধিক পাপরে অଛନ୍ତି। কে আরি কাটু কম নাই। কোন করুଛନ୍ତି ଆପଣ? ভাবুଛନ୍ତି কাহাକୁ ବୋକା ବନାଇବେ? কাহাକୁ ବୋକା ବନାଇବେ ଆପଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚୁଟୁରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଝିକି ଆଣି ବିଚାର କରିବେ। ମରିଗଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ, ମରିଗଲେ କିଛି ସରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଅବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ, ଅବଦ୍ୟ ତାର 1 ପର୍ବ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଅବଦ୍ୟ ତାର 1 ତାର 4, ଅବଦ୍ୟ 1:4। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦ୍ୟପି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ତୁମର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲାଇ କରି ମୁଁ ଆଣିବି। ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ପାପ କରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ତାର 16 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଜିରିମିୟ 16 ତାର 19। ହଁ, হে মোহর বল, 16 ପର୍ବ ତାର 16 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 17 ପଦ 16 17। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି,
17 ପଦ 16 କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମର ସେପେ ଗାଉଛୁ ନାଇଁ କି ସକଳ ପଥ ମୋର ଅବସ୍ଥାବର ଓଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସକଳ ପଥ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆବର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମ୍ଭର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ସାକ୍ଷାତରେ ଲୁଚା ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଲୁଚା ନୁହନ୍ତି। କିୟବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚା ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୁଚା ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଗାଲେ ହାତ ଥାପି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାକେ ଡାକିଦେଲ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରଭୁ ପାଠାଇଛନ୍ତି ମକେ। God has sent me। ତାଙ୍କେ ଏ ଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଫୋନ କଲ ବାବୁ? ତାଙ୍କ ମୁଲକେ ନାଇଁ ମତେ ତ ଡେଟ୍ ନାଇଁ ଆକା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ କରିବି ଆକା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ମତେ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଗୋଟେ ଡେଟ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ମାନେ ଜଣେ କ୍ୟାନସେଲ କଲାରୁ ଏ ଡେଟ୍ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଆକା ଆଜ୍ଞା। ତାରପରେ 12 ତାରିଖ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି 12-13 ମିଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି 12 ହେଲେ 13 ଆଇବି ନା ଆଜ୍ଞା 13 ନାହିଁ 14 ମିଶା ଆଇବାର ଅଛି। 12 ବବଲି ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକିବି ଆହୁରି 13-14 ଆପଣ ଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ପଟାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖା ଧରିଲା ପରା କହିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଟାଇଛନ୍ତି ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚପ ବୋଲି କରି। ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟରେ ବଦଳବେ ନାହିଁ ତମକୁ କିଏ ଆସି ବୁଝାଲି ମିଶା ତମକୁ ମାଝି ସରକାର ଆସି ବୁଝାଇସି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଟାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଳ ଅଛି ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାପ ଅଛି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ସାକ୍ଷାତରୁ ଲୁଚା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୁଚା ନୁହନ୍ତି। କିୟବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛ ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ତମ ପାପକୁ ଛାଡିବ। ଏଠି ଇଟି ପାପ ଛାଡିଯିବ। ଆଜି ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପାପର ମଶାଣୀ ପଦା। କଣ ପାପର ମଶାଣୀ ପଦା? ସବୁ ପାପକୁ ତପା ଆଉ ଭଲି କରି ଘରକୁ ଯିବା। ପାପ ଧରି ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଯାକ ଯୋଉ ବୁରବୁଟି କି ନାହିଁ ପାପ ପାଇଁ ଏକା। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚଲବ ସେଟା ଚଲବ କିଏ ପିଉନାହାନ୍ତି ଯେ କାର୍ ଦୁଇଟା ମାଇଜି ନାହିଁ କିଏ ଜୁଆ ଖେଳୁ ନାହିଁ କିଏ ଫୋନରେ କଥା ହଉ ନାହିଁ କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଦେଖ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମର ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପାଇଁ ଆଉ କେ ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ନିଜର ହିସାବ କଣ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ହିସାବ। କଣ ହିସାବ ଦେବେ? କେତେଟା ବା ଗୁଡାକୁ ଘଷିଛ ହିସାବ ଦେବ? କେତେ ଜୁଆରେ ହାରିଛ ଜିତିଛ? ଆମର ଦେଶ ବୋଧେ ଜୁଆରୀ ଦେଶ କି କେତେ ଜାନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମାଇଜିକୁ ହାରିଛନ୍ତି ଜୁଆରେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆରୀ ଦେଶ କି କେତେ ଜୁଆ ଆତ୍ମା ସବୁକେ ଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମାଇଜିକୁ ଜୁଆରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜୁଆର ହାରିଛି ସେ ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମରି ଯିବା କଥା କି ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୀନସ୍ତା କରି ଖେଦି ଦେଇଛି ସେ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। କୋଉଠି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସେ? ଯୋଉ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପୁଅର ବେଗ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ପୁଣି ମହାନ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ। କାତାନି ମିଶା କୁହ କାତାନି ପରା କାତା ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ।
महाप्रभु बोले महाप्रभु पड़ा ही अच्छी तेबे आम महाप्रभु बोली मानबू प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको दया करंतु आमर देश लोक जानी नांती कातानी को विश्वास करी बाया हिचती कातानी महाप्रभु कातानी नहीं हेदे पुनी सेदे पुनी नहीं जो पाप काम करुछंती तार परिणाम भोगवा को रेडी थांतु किए भी थांतु कौन आम समस्त को हिसाब पढ़िबे गोटे पद आमस तार 9 पर्व 3 पद आमस भविष्य वक्ता पुस्तक तार 9 पर्व तार 3 पद पुणी सेमाने कर्मिलर श्रृंगरे पुणी सेमाने कर्मिलर श्रृंगरे आपना मानकु लुचाइले आपण मान को लुचाइले ही आम्भे से स्थानरु आमे से स्थानरु अनुसंधान कर समान को धरी आनिबा कर्मिलर श्रृंगरे जाई लुचले मिसा ताके मि धरी करी आनिबी हां सेमाने आम्भ दृष्टिरु आ सेमाने आम्भ दृष्टिरु समुद्र तले लुचिले हे आम्भे से स्थानरे सर्प को आज्ञा करिबा तहिरे से सेमानकु दंशन करिबो के छाड़बो तुमको कोठी पाताल लुच कि कर्मिलर श्रृंगर लुच कि तारागण मध्य जाई बसा करो कोठी लुचबो लुच पाप लुचबो नाही पानी रे हागलागु उबकबो आपण जहाँ करिसंती रेडी रे थांतु जेते लोक आज प्रार्थना केते बेले सर्व जना नहीं तुम पाप जते स्पीकर हबो उठी करी जीव एठू लाइट लागी थबो तुम जीवा जाए मांडी खुटी प्रार्थना करो गला बेल जदि बाटरे पाप मने पड़ला पाप को छाड़ो सकाले मने पड़ला छाड़ो ताको लुचाओ नहीं पाप लुचबो नहीं आज बेल अछि प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रभु को पाख को जीवा आ ताको कहबा और पद पढ़िबा आमे आईब पुस्तक 34 पर्व आईब 34 तार 22 आईब 34 तार 22 जेउठारे अधर्माचारी गण लुचि पारंती जेउठारे अधर्माचारी गण लुचि पारंती एपरि अंधकार ओ मृत्यु छाया नाही हां जेउठारे अधर्माचारी गण लुचि पारंती एपरि अंधकार ओ मृत्यु छाया नाही एमती जगह नहीं जोटी लोक अधर्म कर लुचब आज जो मैंने अच्छा भाई भौणी माने मु हिंदू को ख्रिस्टान कहू ना आपन को ये हिंदू ख्रिस्टान कथा पड़ी ना ये आपन को सृष्टिकर्ता जे सदाप्रभु अटंती से आपन को विचार करबे एबे लोक मन कोन कहउछथि यीशु को मानु नांती आमे यीशु को मानबू नहीं मानले मानो न मानले नहीं तो मानले हमको लाभ कि न मानले हमर की क्षति इच्छा मानो नहीं मतलब से दिन प्रभु जब विचार करबे हे यीशु भगवान आमे तो अपन को मानु नथले भगवान अपन कहि कि हमर विचार करबे हे भगवान कहबे रे थोतिया थमना मद खाऊ गंजिया तोके बुझाइबा पाई 2000 वर्ष मते लागला तु प्रभु को दास मार्ग कथा सुनलु नहीं मीटिंग बंद करबा गलु चर्च भागबा गलु टिके चिंता करी थांतु रे बाइबल पढेबा को गलु बाइबल चिरबा को गलु किछटा लेखा छि पढतु ए पास्टर को सुनतु लोक कहले गंजेई खाई करी मारबा को आसुछंती मन रखि थाओ आमे काली की मरी गले मिसा स्वर्ग जीवु तमे कोटी जीवो लोक कौन भावुंट ख्रिस्टियान मान को भारत रू खेदी देवा अरे आम आराम रे थिबा खेदी देव तोर बुआर घरे भाड़े आछु आमे खेदी देव खेदवा कथा नहीं आमे उठी जीवु जब तुरी बाजेगा हम उठी जाएंगे तमे कुटी जीवो सेटा भाभी देखो तमे आमर किस अछि तुरी बाजी नहीं बोली हिनस्ता ही माड खाई करे पड़ाउछथि हिनस्ता आमे सुनछु जिसु आसुनांती जीशु जेबे आसबे जीशु जेबे महिमारे फेरी से फेरी आसबे मुझे से फेरी जीवी रहीबु नै तुरी बाजू बाजू ट्रांसफर हो आमे तार पर चाटबे एटा माने ख्रिस्टियान माने अछंती पृथ्वी रे बोली पृथ्वी सुरक्षित अछि जानी नांती ख्रिस्टियान किए आमर जने प्रभु अछंती जे सृष्टिकर्ता जगतर जे त्राणकर्ता जे समस्त विचार करिवे आमको नेबा पय आसुछंती आमर प्रिय माने आपण जो अवस्था रे अछंती ए अवस्था रे केने मिसा जाई परबे स्वर्ग को जाई परबे नहीं सेटा पय म कहूची लुचांतु नहीं आदम हवा चेष्टा कर लुचाइबा पय लुचला नहीं आखन लुचाइबा को चेष्टा कला लुचाई परला कि नहीं
ଧରା ପଡିଲା ପରେ କହୁଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଲୁଚାଇଛି, ତମ୍ବୁ ତଲେ ତୋପିଛି, ବେଟି ଆଣ, ତାକେ ବେଟି ଆଣିଲେ ଆକେ ବେଟି ଆଣିଲେ ପଥର ମାରିକରି ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁତାପ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ବେଳ ଅଛି, ଧନୀ ମିଶା କାନ୍ଦୁଛି କି ନାହିଁ ନରକେ ଯାଇକରି, ଏ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ପାନି ଲାଜରକେ ପାଟାଇ ଦିଅ, তোর ଚାକର ତ ପାଟାଇ ଦିଅ ବୋଲି ବାରି ହେବ। କିଏ ଆସିବ ସେଠୁ? କିଏ ପାଟା ପୁଟି ନାହିଁ। ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛ ଥିଲେ କି ସେଲା କଣ ହେଲା? ମୋତେ ଦୁଃଖା ଧରୁଛି, ଦୁଃଖା ଏବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିବ তোকে। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ କୋଉଠି କାଟବେ? ପାପ କରି ଲୁଚାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଅଟେ। ଏବେ 70 ବର୍ଷ ମରିଗଲା ପରେ ଇଟି ନହେଲେ ସିଟି, ନରକରେ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କୋଉଠି କାଟବେ? ଏ ପାପ କରି କୋଉଠି ଯିବେ? ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁଠାରେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଲୁଚି ପାରନ୍ତି, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଗଣ ଲୁଚି ପାରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ନାହିଁ, ऐसा कोई जगह नहीं जहां कोई गुनाह करके। ଜଣେ ଲେଖକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଧାଡିଟା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାଲିବ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, गुनाह करके कहां छिपोगे गालिब। इसको क्वेश्चन से, गुनाह करके कहां छिपोगे गालिब, ये जमीन ये आसमान बस उसी का है, ये जमीन ये आसमान बस उसी का है। आपण पाप करे लुचि पारबे नहीं, को धर्मर, को जातिर, को भाषार, को मंत्री, को जंत्री किए मिसा हो लुचि पारबो नहीं। एबे बेळ अछि, फेरी आसंतु। मोर प्रिय भाई भूणी माने, आम अनेक भावुछु कौन मु पाप कर बर्ती जीवी, कहीं बर्ती पारिबो नहीं, कहीं लुचि पारिबो नहीं, कोठी लुचबा जगह मध्य नहीं, एमती जगह कोठी नहीं। लोक कौन भावुछन जानिछंती, पाप करूछंती किछि हो नहीं, तो कौन भावुछन जानिछंती। मलाकी तार 2 पर्व 17 पद पढ़िबे, मलाकी 2 पर्व तार 17 पद। तुम्हें माने आपण मानकर वाक्य द्वारा सदाप्रभु को क्लांत करियो, तुम्हें माने आपण मान को वाक्य द्वारा सदाप्रभु को क्लांत करियो छ, तथापि तुम्हें माने कहू छ आमे माने काहिरे ताहां को क्लांत करियो छु। हां, जे प्रत्येक लोक कुकर्म करे से सदाप्रभु दृष्टि उत्तम ओ से संतुष्ट हुअंती, नहिले विचार करता परमेश्वर कहांती, एपरी कही क्लांत करूछ। कौन भावुंट मुझे पाप कले भी प्रभु किसी करू नांती, ता माने से संतुष्ट अछंती। मैं मद पीले मिसा किसी हो नहीं, मद पिउछि कि नहीं, पिउछि। शनिवार दिन रविवार दिन आसी प्रभु भोज खाउछि कि नहीं, खाउछि। धरी देकरी झुलिलो मो अंतर मुख को समान पेचा पड़ा करी कांदी एंती बिकल ही जाउथबो, बेविचार कर देछि, कुकर्म करिछि, भोजन खाइला बोल तर मुख को देखो समान एंती कर दउथबो। भाबुछि प्रभु कत काई के एक्टिंग कर, तो को मुई जानि छी आरि जे पाप करबो थे, आरि जे मत पीबो, पीबे कि नहीं भौणी माने कौन बोल, ए दे काली के भोजन नेबार आछे, देख मत पीबू नहीं, हौ मो बोलबो, भोजन नेला पर पी करी ए कौन कहछि भोजन ने बाजे तू पी नहीं, तार पछे पीले मिसा हेबो। हां, बाबूजी चापटी पिटिछि, खैनी मंतिछि, पाप काम करिछि, से हाथे रोटी डाका खाई देले ही जीवो, कौन हेबो, किछि हेबो नहीं। बेलो अछि, पाप छाड़ो, पाप छाड़बो नहीं, पाप कहारी को छाड़े नहीं। किछि लुचि आदम बाबा भाबले लुचि देबू, शैतान मन को भड़काई दी पलाइला परे काई शैतान पड़ला ने पछे तमे प्रभु को परा हेई जीवो, तांको परी हेई जीवो, हेले चाटले। एबे जेते लोक पाप काम करूछंती मन रखि थांतु, आपन को पाप एबे जो सहयोग कि नहीं, कोई पारबो नहीं। मते ना कहला रु पीली, परिस्थिति पाई व्यभिचार करली, अभाव रे पड़ी चोरी करली, फ्री रे थिली बोली जुआ खेली देली, कौन दाद दुका बोली गुड़ा को घसुथिली, माइंड फ्रेश पाई पुड़िया खाउथिली, कहबो तमे कौन करबो। हेठी लो टीवी अछि बोली मुई बंचिछि, टीवी देखि देखि मुई दुख पासरिछि,
कटा माँ मैंने टीवी देख कांदी पकातो देखो कि टीवी बाड़ी मन को कांदी पकातो समान आमर घर टोरी परा का ହେଇଛି बोलते कार घर टोरी आमर घर टोरी परा ହେଇଛି कौन भावुच तुमे बत्ती जीव राति रे टीवी देखला बोले प्रभु जदि दूत को पटाइते से टीवी को खुटी रू खुसलाई कर मुंडे आपटी देता मुंड मुंडा दुई फाड़ा हेता बोले ए हर्षमणि आसी कर चर्च रे कहता मोर गोटे साक्ष्य अछि गत बुधवार दिन राति रे दुईटा अते हेबो टीवी देखुथिली शुक्ल वस्त्र परिहित लोक आइले के आज्ञा प्रेस तलोड आज्ञा जीशु शांति बोली कहला भितर टीवी बेटी मुंडे आपटी देले मुंड दुई फाड़ा हे गला ख्रिस्टियन मेडिकल जाइतिली हेबो नाही बोलले परे बड़ मेडिकल गली मते जयपुर पटाइले तापरे कोरापुर रेफर कले तारपरे पिला मन मके विशाखापट्टना नेलारु ऑटोटा टीच पड़लारु भल हेली बोले कहता बोले बाकी डॉक्टरी बंद कर बोली कहते ए बाबू बेगी टीवी के बैठ मुई ना देखी बैठ चार्ज कर रही बापा बोलते कि नहीं आमर मधुआ मने ए बासी मद खाऊ मने झूठा खाऊ मने एमान जदि मद खाई करी केटा रक्त बांधी हेते बोले बाकी मधुआ मने छाड़ते कि नहीं ए जुआ खेले मोर हाथ मन बांटा हेता झाड़ा ढाल भी धरी पारते नहीं भातरा भी खाई पारते नहीं तेबे एमान को किछि हो नहीं आमर टोकी मन राति जाको फोन रे खाता फोन पुना फाटता कान कुना खिपरी उड़ता बोले बुद्धि पुरता हो कि हो नहीं ए पुड़िया खाओ मन को थुकला बोल को दांत मेरा खुसली जाता जी बोला है बोले बुद्धि पुरता हो कि हो नहीं ए माने कोन भाबुछंती कोन लेखा अछि मोर प्रिय माने जे प्रत्येक लोक कुकर्म करे से सदा प्रभु को दृष्टि उत्तम और से समस्त संतुष्ट होंती नहिले विचार करता परमेश्वर कहांती एटा कहउछंती प्रभु कौन कहउछन जानि छंती गीत संहिता 50 रो 21 गीत संहिता 50 तार 21 गीत संहिता 50 तार 21 ଏହି ସବୁ କରି ଆସିଅଛ ତୁମେ ଏହି ସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହି ରହିଅଛୁ ତହିରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ ପରି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଅଛ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନୁସୋଗ କରିବା ଓ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଇ ରଖିବା ଟାଇମ ଆସୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପାପ କାମ କରିଛୁ प्रभु सजाई को रखबे लुचबो नहीं पाप लुचे नहीं आज बेल अच्छी तुम पाप तुमको धरब भाई भौणी मैंने गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करने जा गणना पुस्तक 32 पर्व 23 पद गणना 32-23 मात्र तुम्हें माने जबे से रूप न करो तेबे देखो तुम्हें माने सदा रूपे पापी हेबो माने तुमको पाप जे तुमको धरिबो तुमको कोन लेखा तुमको पाप जे तुमको धरिबो एहा निश्चित जानो माँ माने कि लगा तुम पाप तुमको धरिबो पुओ झियो माने तुम पाप तुमको धरिबो यह निश्चित जानो तेणु पाप लुचांतु नहीं सीधा प्रभु को पाखे जाई कहतु प्रभु मैं पाप करछि मते क्षमा कर दियो बेसी टेम्पर हेबार नहीं फुटाणी मारबार नहीं उग्री हेबार नहीं सीधा जीवार कहबार प्रभु मैं पाप करिछि प्रभु मैं पापीटा मते क्षमा करो दाऊद परा बेल थाउ ताके मेरा धोके मारी खेते साउल को जे खेदले आके मिसा खेते गोटे थिले जने विचार करता थिले सामसन यार मिनिस्ट्री करूछंती अरे दलीलार कॉलेज ढुलुछंती भाबुतिले कोन दुईटा चाली थिबो हालिया हेले दलीलार कॉलेज ढुलुथिबी बोली करे कोन हला जानिसंती कोन हला विचार करता 16 पर्व 20 पद लेखा अछि परिबेटी पदटा टिके तो से कहिला सामसन फिलिस्तीय माने तुमको धरिले तहिरे से निद्रारु जागृत कहिला अन्यान्य समय परि बाहर को जाई अपने को छाड़ीबी मात्र सदा प्रभु जे ताहाकु त्याग करिथिले एहा से जानिला नाही पाप करी गीत गाउछु पाप करी प्रचार करूछु पाप करी भूत छाड़ाउछु पाप करी सब चली जानी थांतु प्रभु गर्दन छाड़ी देबे इनफॉर्मेशन दे छाड़बे नहीं
ইনফরমেশন দিয়ে ছাড়বে না, ছাড়িয়ে দেবে। ସାଉଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଖନକୁ ଦୟା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାପ କଲ ବୋଲିକରି ଆଦମ ବାବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କେତେ ତ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ କାନ୍ଦି ପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ।